अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तानी एक्सपीरियंस। नया बजट आ चुका है, मुझसे तो मेरा बजट नहीं संभाला जाता, मुल्क के बजट क्या मुझे समझ में आएगा, इसलिए हमने शाहरुख वानी को यहाँ पे बुलाया है। आज इकोनॉमिस्ट है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के। ये ट्विटर पर किसी ने बोला था अगर ये ऑक्सफोर्ड के हैं तो फिर इनसे कोई सवाल ही ना पूछें, डायरेक्ट सजेशंस ले लें। नाम इतना भारी, काम उससे भी भारी। शाहरुख वानी, हाउ यू डूइंग? बिल्कुल ठीक, आप कैसे? बिल्कुल जबरदस्त। हमारे रेगुलर लिसनर हैं यासिर जावेद। इनफैक्ट अभी जो रोडकास्टर आया है जो यूज होगा सून, वो भी उनकी बीवी लेकर आई हैं। उन्होंने बोला है कि भाई इमेजिन आई एम अ 5 year old और मुझे समझाएं कि ये बजट क्या है। तो शाहरुख, इफ यू वर टॉकिंग टू अ 5 year old, क्या है ये बजट? 5 year old, अच्छा। बस हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो फंडामेंटली पाकिस्तान में बजट जो होता है, मुझे न्यूज़ वालों ने कहा कि आप कुछ लिखे रात को, जैसे जिस सेकंड बजट आया तो मुझे स्पीच वगैरह पढ़ रहा था मैं। तो पाकिस्तान में पहली चीज़ जो ज़रूरी है समझना है कि ये प्रोमिसरी नोट्स होते हैं और ये हुकूमतें नहीं फॉलो करती हैं। अभी खुद ही तोड़ देंगे 2 महीने बाद, जिसमें तरीन साहब तोड़ते थे और बाकी तोड़ते हैं। मतलब दे डोंट फॉलो दिस बाय द टीथ, क्योंकि और स्पेशली इसके अंदर भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शंस है बजट के, हाउ दे फाइनेंसिंग एवरीथिंग। यानी कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे 11-12% के ऊपर, महंगाई को, मगर साथ ही कह रहे हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी से अरबों रुपए इकट्ठे करेंगे, यानी कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। कह रहे हैं कि 5% के लगभग ग्रोथ हम रखेंगे, जो एक बड़ी रीजनेबल ग्रोथ है, स्पेशली एक जब हम कॉन्ट्रोडिक्ट करनी है अपनी मैशत को। मगर साथ ही कह रहे हैं कि हम जो है ना वो इम्पोर्ट्स को डिक्रीज करेंगे। जो मैं देख रहा था डेटा, मुझे तो नहीं कोई साल नजर आया जिसमें हमने कभी भी इम्पोर्ट्स डिक्रीज किए ईयर ऑन ईयर। तो इस तरह की, और साथ कह रहे हैं कि हम टैक्स ज्यादा इकट्ठा करेंगे, मगर इम्पोर्ट्स पे अगर डिक्रीज होती है, पाकिस्तान का ज्यादातर जो टैक्स है एफपीआर का, वो इम्पोर्ट स्टेज पे लगता है, क्योंकि एफपीआर बेसिकली टैक्स इकट्ठा करती नहीं है, वो जो आसान तरीन तरीका वहां से टैक्स लेती है। तो काफी कॉन्ट्रडिक्शन है इधर। ओनली वे इट वर्क्स इज अगर पेट्रोल की कीमतें ग्लोबली कोई कुछ हो जाए और वो तकरीबन इस वक्त जो $100 से ऊपर है वो जाके $80-90 के करीब पहुंच जाए, इस तरह कुछ बहुत बड़ा डिक्रीज हो, वो जो होने नहीं वाला। तो मतलब वो बिल्ड इन कॉन्ट्रडिक्शंस इन द बजट। और मुझे खास उससे शायद इतना फर्क पड़ता है कि अगर ये आईएमएफ को ये मान लेती है बजट, क्योंकि मेन जो देयर आर टू ऑडियंसेस, एक तो हम है पाकिस्तानी जो है, perhaps less important at this stage. The more important audience is IMF. अगर IMF कहता है कि ठीक है बजट हम मान लेते हैं, आप ये somehow ये मैथ काम कर लेगी, अकाउंट आपकी सारा कुछ, तो वो प्रोग्राम रिज्यूम करते हैं और हमें जो है ना हमारा जो एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जो मसला है वहाँ पैसे आना शुरू हो जाते हैं और बाकी लोग पैसे देना शुरू कर देते हैं। चाइनीज डिफर कर लेते हैं अपना लोन वगैरह, और वो भी और भी इंजेक्शन देते हैं, और हमारा इम्पोर्ट कवर जो है ना वो बढ़ जाता है। फिर तो ठीक है बजट, फिर ठीक है, आप उसको आपने स्टेबलाइज कर दिया है, फिर आप उसको बाद में यहाँ डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर पीएसडीपी काट देंगे, जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट होती है, वो 800 अरब है, वो 800 अरब तो नहीं होगी, पहले भी वो हमेशा ही कम होती है एलोकेशन से, वहां से कम कर लेंगे। शायद कुछ टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, कुछ आगे पीछे करके, जो कुछ डेफिसिट फाइनेंसिंग करके कर्जा वर्जा लेके पूरा कर लेंगे। पता नहीं अब जो बड़ा सवाल होगा अगर ये पेट्रोल की कीमतें दोबारा बढ़ाते हैं, अगर उसके ऊपर लेवी लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो IMF पे आते हैं। I think IMF is the bigger chicken to cook roost later in the podcast. Again, मैं 5 साल का बच्चा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं सारी चीजें। अगर लेट्स से ग्लोबल इन्फ्लेशन होती है, ठीक है, ये जो आप कह रहे हैं इम्पोर्ट्स पे हमारी मेजर टैक्स कलेक्शन होता है, सो इम्पोर्ट पे जो कलेक्शन होती है, ड्यूटीज जो कलेक्ट होती है, वो परसेंटेज पे होती है ना। तो अगर लेट्स से ग्लोबल इन्फ्लेशन होती है, वॉन्ट the money that the government collects just in terms of pure tax dollars increase if there is a global inflation? because हर चीज महंगी होगी तो ड्यूटी भी ज्यादा लगेगी। हाँ, मगर आप अज्यूम करें कि आपके इंपोर्ट्स की वैल्यू कम होगी तो 70 अरब रुपए लेके आएंगे, क्योंकि आपका जो डेफिसिट का मसला है एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर, वो मैनेज करना है, तो वो होगा नहीं। तो वहां से आप टैक्स इकट्ठा ज्यादा करेंगे, मुझे तो पूरी उस पर यकीन है। और वैसे भी जो हम बात करते हैं जब टैक्स की, और डोमेस्टिक फ्रंट के ऊपर भी, तो हर साल आप सुनते होंगे कि एफबीआई ने इतना ज्यादा इकट्ठा कर लिया, इतना इकट्ठा कर लिया। वो भी ज्यादातर इन्फ्लेशन की वजह से होता है। जब महंगाई होती है तो टैक्स का रेवेन्यू तो बढ़ जाता है। और इसमें अगर ₹5 लेते 5-10 रुपए और डी वैल्यू हो गया, wouldn't that also increase the amount? कुछ डॉलर्स आ रहे हैं ना। Would that also increase the amount of tax revenue? Yes.
تو اگر آپ کے انفلیٹری امپیکٹ ہوتا ہے نا, تو بیسیکلی ریئل ویلیو آپ کی ٹیکس بڑھانا جب آپ کا ایک انفلیشن بڑھ رہی ہو, زیادہ ہو, تو دیٹس ناٹ دیٹ ہارڈ ٹو ڈو. مگر You مسئلہ think ہوتا ہے that's کہ what Mufta is trying کہ تھوڑا پیسہ ڈی ویلیو ہو جائے, تھوڑی وہ انفلیشن گلوبل ہو رہی ہے تو اس سے پرائسز بڑھ جائیں گی, تو ایون while trying to curb imports جو اینڈ آف دا ڈے جیب میں ہمارے پیسے آئیں گے وہ پھر بھی زیادہ ہوں گے. the gap is I think too big for it. وہ گیپ جو ہے وہ فل کرنے کے لیے ان کو پیٹرولیم لیوی لگانی پڑے گی, یعنی پیٹرولیم کے اوپر ٹیکس لگانا پڑے گا. ابھی تو یہ اس کو کاسٹ پہ لے کے جا رہے ہیں, مگر وہ کاسٹ کے اوپر جانا پڑے گا. وہ تو انہوں نے بول دیا نا, آئی تھنک مفتاح واز کوائٹ کلیئر کہ چلو جی پرائسز اگر کم ہو گئیں گلوبل تو زندگی تھوڑی آسان ہو جائے گی, بٹ اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی پی ڈی ایل تو لگا ہی لگا رہے ہیں یہ. وہ ہوپ کے اوپر بیسڈ ہے نا, پھر یا تو پھر وہ اس کا انفلیٹری امپیکٹ ہوگا دوبارہ. ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 11-12% پہ لے کے آئیں گے جو ایوریج انفلیشن ہے اگلے 12 مہینے کی, ابھی وہ زیادہ ہے اس سے. ابھی تو اس کا ناک آن افیکٹ آیا بھی نہیں ہے, جو دوبارہ جب بڑھی ہیں جو قیمتیں جو 200 کے اوپر گئی ہے پیٹرول کی, وہ امپیکٹ آئے گا تو شاید وہ 20% کے قریب ٹچ کرے. تو اگر اس کے اوپر پی ڈی ایل لگاتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی, تو وہ تو اٹ ول گو بیونڈ 20%. So تو ایروژن ہوگا ان کی. So what do you think of this strategy جو کہا جا رہا ہے کہ ایک کمپرومائز ہے کہ آئی ایم ایف بھی مان جائے اور جو سب سے ونربل ہے ان کو بھی تھوڑا پروٹیکٹ کر لیا جائے. آئی جنرلی تھنک 2000 تو بہت ہی کم ہے. But what do you think of this strategy کہ ٹھیک ہے جی پیٹرولیم بڑھ رہا ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, rather than maybe trying to curb inflation immediately, آپ ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز دے دیں موسٹ ونربل جو ہیں آپ کے حصے, اینڈ دین ہوپ فلی ہوپ فلی تو نہیں بٹ جو بیچاری مڈل کلاس ہے وہ, کوز اپر کلاس کو تو اتنا فرق نہیں پڑے گا 20% بھی انفلیشن ہو جائے, وہ ڈزنی لینڈ فلوریڈا کی جگہ یورو ڈزنی پیرس چلے جائیں گے. پر جو مڈل کلاس ہے اس کی زندگی عذاب ہو جائے گی, بٹ ایٹ لیسٹ ونربل کو ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر سے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اس میں جو بجٹ میں 2 اچھی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ اچھی ہیں, وہ ایک تو جو بیس پر جو کیش ٹرانسفر کی ایکسپینشن ہے. ریاست سب سے جو ون آف دا فیو تھنگس جو پاکستان کی ریاست اچھا پیسہ خرچ کرتی ہے وہ کیش ٹرانسفرز کے اوپر ہے. نہ وہ ڈسٹورٹ کرتے ہیں اکنامک انسینٹیو کو, ہم اتنی سبسڈیز دیتے ہیں انڈسٹریلسٹ کو, اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے ان سب لابینگ کی وجہ سے, ایلیٹ کو ٹرانسفر کیا جاتے ہیں. اور یہ 300-350 ارب روپے دینا کیش ٹرانسفر از ویری لٹل, مگر اٹس ویری سگنیفیکنٹ فار لاٹ آف پیپل. اور یہ بالکل اچھا ہے, اور اس کا جو انڈر لائن انسٹیٹیوشنل آرکیٹیکچر ہے جس کے تھرو یہ دیا جاتا ہے, جو نیشنل سوشل اکنامک رجسٹری ہے, وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے ڈیٹا کے ذریعے اور ایویڈنس بیسڈ ٹرانسفر دینا. اس کو تو میں تو اس کے بالکل حق میں کہ ویسے بھی اس کو ہمیں گریجولی ہم کر بھی رہے, اور یہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی کہ یہ چوتھی اب حکومت ہے جس کے انڈر یہ ایکسپینشن ہوئی ہے. بیشک اس کو جو مرضی نام بدلتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو اور مجھے جس نے ٹویٹ کیا تھا نا, وائی پی ٹی آئی بیڈ, I believe both of us will agree that Dr. Sania Nishtar did a good job. بالکل ٹھیک, وہ کیش ٹرانسفر ایکسپینڈ کرنا از اے ویری ویری گڈ جاب, اور وہ اس کو بلکہ میری خواہش ہوگی کہ وہ سکسیسو گورنمنٹ ٹرانسفر کو ایکسپینڈ کرے. دوسری جو مگر اگر اس کو انفلیشن کے ساتھ لنک کرتے تو جو کاسٹ آف لیونگ کا انفلیشنری رائز ہے وہ کہیں بھی کور نہیں ہونے والا, نہ غریب کے لیے نہ مڈل کلاس کے لیے. وہ بہت ہی زیادہ ہے, وہ آپ اتنا ٹرانسفر دے بھی نہیں سکتے. ریاست کے پاس اتنا اسپیس ہی نہیں ہے, فسکل اسپیس ہی نہیں ہے. 8-9% جی ڈی پی کا آپ ٹیکس اکٹھا کرتے, جب وفاقی حکومت جب 45% تو اس سال کا جو بجٹ ہے وہ تو خالی قرضے کی سروسنگ میں چلا جائے گا. اس کے بعد اگر آپ اس میں آپ جو آپ کی تنخواہیں ایڈ کریں, پینشنز ایڈ کریں, دفاع کا بجٹ ایڈ کریں, فسکل ٹرانسفر کریں, وفاقی حکومت بس پیسے نہیں پیچھے بچتے ہیں, کوئی تھوڑے سے بچتے ہیں, اور اس کے اوپر بھی قرضہ لے کے وہ آگے فائنانس اسپینڈنگ شروع کرتے ہیں. تو given that constraint it's a good thing. The other thing if I may just expand on this or get your opinion on this, جو آپ کنسٹرینٹ کی بات کر رہے تھے, I know you also have a second point, but اگر اس کو ہم تھوڑا سا پیچھے لے جا کے سوچنے کی یا ایک دوسری دنیا کنسیو کرنے کی پاسبلٹی بنائیں, جس طرح آپ نے ہزاروں خواہشیں کا ذکر کیا تھا. ہم سبسڈیز تو دیتے ہیں, بہت زیادہ دیتے ہیں. ایک انالوجی اگر ہم ڈرا کریں کہ فرٹیلائزر بھائی انڈیا بھی چاہتا ہے, پاکستان بھی چاہتا ہے ایگریکلچر میں زیادہ چیزیں ہوں, ییلڈ بہتر ہوں, ہم فوجی فرٹیلائزر کو گیس سبسڈی دے دیتے ہیں. انڈیا نے آدھار کارڈ سے لنک کر دیا ہے, فارمر جاتا ہے, فارمر کو ڈائریکٹ سبسڈی ملتی ہے. If we do conceive of a world where پاکستان یہ انڈسٹریلسٹ کو سبسڈیز نہ دے اور ڈائریکٹ لوگوں کو سبسڈی دے, would we still not have the money
Yeah, in that possibility, we would have the money to expand direct cash programs a lot more. You will have a lot more money. तो बहुत it will change the fiscal framework ना, क्योंकि फिर आपको ये सारी subsidies देना और exemptions, क्योंकि आपका tax revenue बढ़ जाएगा. ज़्यादातर subsidies और exemptions दी जाती हैं वो direct पैसे नहीं देते, वो आपको exempt करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से. यानी आपको वो import tax से exempt कर देंगे, zero वो लगा देते हैं, zero tax regime लगा दी 2005 में, जिस तरह मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के थ्रू वो करते हैं. तो वो आपको exemption देते हैं, तो आपका वैसे ही tax revenue जो है ना वो बढ़ जाएगा. जब आप उसके ऊपर आप exemptions को और जिसको टैक्स एक्सपेंडिचर है काफी सारा, उसमें काफी चीजें आप उसको कम करेंगे और वो एक्सपैंड करेंगे टैक्सेशन उन जगहों पे जहाँ बहुत जैसे रिटेलर्स हैं, वहाँ बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग लॉबी है, टीवी पे भी आ रहे हैं पिछले एक दो दिन से काफी बोल रहे हैं. तो वो उनको अगर एक्सपैंड करेंगे POS के ऊपर जाके, पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर, के उसके ऊपर टैक्स लगाया जाए. फिर जो आपका सेल्स टैक्स का निज़ाम है जो सुबह वफाक के दरमियान में स्प्लिट हुआ है, उसके अंदर फेक इनवॉइसेस का मसला, मतलब काफी चीजें हैं. अगर वो उसको ये स्ट्रेंथन करे, टैक्स रेट बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होगी, और वो उसके अंदर ही आप इसको 14-15% तक की मैशत का जो साइज है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं. और जितना भी टैक्स कैप एनालिसिस हुआ है जो इकोनॉमिस्ट करते हैं, वर्ल्ड बैंक के भी और दीगर भी, वो कोर कहते हैं कि दिस इज नॉट दैट हार्ड टू डू, उसको 14-15% पे लेके जाना. मसला आपको पता है वो सियासी मसला है, वो आप इंसेस्चुअस एलीट है हमारी. ये टेक्निक देखिए, पाकिस्तान का मसला मईशत का हो या डेवलपमेंट का, वो सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, दीगर ममालिक में भी देखिए सियासी चॉइसेस हैं. ये जब तक आपकी जो सियासी एलीट है, और उसमें सियासतदान भी है, उसमें दीगर लोग भी हैं, उसमें ताजिर भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और भी लोग हैं, जब तक वो डिसीजंस वहाँ उनका इंसेंटिव स्ट्रक्चर इस तरह नहीं बदलेगा कि वो कमिटमेंट करेंगे हम मईशत में तरक्की लाएंगे और ग्रो करेंगे, तब तक ये सारे ये टेक्निकली तो पता है सबको क्या करना है. अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स का निज़ाम बनाना है, आपको पता है आपने किस तरह बनाना है. अगर आपने प्रोडक्टिविटी लेवल्स एक्सपैंड करनी है, आपको ब्रॉडली आइडिया होता है कि आपने किस तरह गवर्नेंस को बेहतर करना है, क्या करना है. मगर वो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके लिए आपको टैक्स का निज़ाम, फिस्कल कैपेसिटी जो रियासत की उसमें इन्वेस्ट करना है. उसमें आपको जो सब्सिडीज और प्रोटेक्शन दी गई है, इम्पोर्ट प्रोटेक्शन जितनी ज़्यादा दी जाती है, आप जो है ना, आपकी जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो पहाड़ से तकरीबन बनी बनाई गाड़ी लाते हैं और उसको वो असेंबल करके आपको प्रोटेक्टिव मार्केट दे दी गई है 22-23 करोड़ लोगों की, जहां आप उनको जितना आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करें. तो मुनाफा नहीं कमाते हैं, वो रेंट सीख करते हैं. तो बैंक्स भी यही करते हैं. वो रियासत इतनी सर्विस बुरी है पाकिस्तान में बैंक से, तो एक वजह जो मैं समझता हूँ वो ये है क्योंकि उनका मेन जो प्रॉफिट आता है वो रियासत को कर्जा देने से आता है. क्यों वो अच्छी ऐप बनाएंगे और अच्छा कस्टमर सर्विस बनाएंगे, उनका इंसेंटिव ही नहीं है. If you go into a bank, they treat you like आप उनके गुलाम हैं. आप आए कैसे, अपना पैसा निकालने तू आया कैसे इस बैंक के अंदर? मैं अभी इस्लामाबाद में था महीना डेढ़ पहले, तो उसको मैं गया तो मगर मुझे बड़ा मजा आया. मैनेजर साहब जो ना मुझे प्लॉट बेच रहे, मुझे कहते हैं कि आप रुके, मैं आपको प्लॉट देता हूँ, ये बड़ा अच्छा प्लॉट आया है बहरिया टाउन में, ये आप खरीद लो. तो पता नहीं कोई 5 करोड़ का प्लॉट था. मैंने उसको देखा, मैंने कहा नहीं, इतनी हैसियत थी मेरी, आप ही ले. मुझे तो मेरे ब्रांच मैनेजर कह रहे थे, मैं भी सोच रहा हूँ यूट्यूब वीडियोस बना दूं, लेकिन उसके लिए ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी. आई सेड आप बनाएं, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को जरा एक्सपोज करें. उसने बोला हाँ ये नौकरी मुश्किल हो जाएगी. सॉरी शाहरुख, मैं आपको इस टेंजेंट में ले गया, ख्वाहिशों की टेंजेंट में, जो शायद पाकिस्तान में कभी ना हो. यू एक्चुअली हैड अ सेकंड पॉइंट. The other thing I wanted to give credit to the government for, वो है जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स एक्सपेंशन के, क्योंकि एक तो शोर मचा रहे थे हम कुछ लोग थे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, शो अगर आपने ये करना है उसके ऊपर एक्सपेंशन अच्छी चीज़ है. और ये अब भी देखना है कि हमारे जो दोस्त हैं प्रॉपर्टी डीलर्स, वो इसको किस तरह से, वो शोर तो मचाना शुरू कर दिया है, और मुझे शायद वो अदालत भी जाए इसके खिलाफ, क्योंकि इसमें थोड़ा कोई लीगल लूपहोल्स हो उसका केस बनाने की. मगर जो बहुत एक्सपेंशन है जो ट्रांजैक्शन के ऊपर है, जो स्पेकुलेशन रोकने के लिए 15% आपने उसको देना है पहले साल, और फिर वो हर साल कम होता जाएगा, 6 साल में जाके खत्म हो जाएगा वो. और उसके अलावा जो बेसिकली वो एक वेल्थ टैक्स की किस्म है कि आपने हर साल जो है अपनी प्रॉपर्टी को, अगर आपने 2,50,00,000 से ज्यादा की कोई प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी प्राइमरी एग्जेम्प्ट है, अगर आपने वो रखी हुई है, तो उसके ऊपर बेशक आप उसे किराया वराया नहीं ले रहे, प्लॉट भी हो सकता है, तो उसकी जो 5% वैल्यू है वो अज्यूम करती है रियासत की, ये इसकी रेंटल वैल्यू है, उसका 20% यानी ओवरऑल का 1% वो आपके पास हर साल टैक्स लगा देगा. तो और आपको कराची में मुझे लगता है, राइट? If I may just get a clarification on that, आपने कहा दूसरी प्रॉपर्टी,
My reading of it was personal homes are exempt. So मेरे अगर 2 personal homes भी हैं, they will both be exempt, right? नहीं, I think it's only Okay. you can only take one primary property. I have to, मैंने कुछ clarification भेजी है FBR को कुछ, क्योंकि मुझे एक तो इसकी भी clarification है और दूसरी चीज कि क्योंकि जो बेसिकली टैक्स है रिकरिंग टैक्स, अगर उसको वेल्थ टैक्स के थ्रू वो कर रहे हैं तो क्योंकि ये टेक्निकली एक्ट सिमिलर टू जो यूआईपीटी है पाकिस्तान में, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स, जो सूबाई हुकूमत का डोमेन होता है, तो क्या ये सिर्फ ये चैलेंज आया है ना, आई थिंक एक लीगल चैलेंज भी आया है कि फेडरल ये नहीं कर सकती, ये प्रोविंशियल मैटर है. तो ये उसको अब देखते हैं कि किस तरह उसको नेविगेट करते हैं, क्या ये वफाक अपने से लगा रही है टैक्स या ये सिर्फ इस्लामाबाद में लगा रही है, और पंजाब क्योंकि अभी वो बजट देने वाला है कुछ दिनों में, क्या पंजाब और बाकी सूबे भी अपना जो यूआईपीटी है उसको एक्सपैंड करेंगे और उसको रिफॉर्म करेंगे, जो है टैक्स टेक्निकली वो इसी तरह का टैक्स है और वो बिल्कुल उसी रेंटल वैल्यू के assumption पे बेस्ड है, जिसको ARP टैक्स सिस्टम कहते हैं, रेंटल वैल्यू, जो यूके ब्रिटानिया के कॉलोनियल दौर का बना हुआ है. तो इसमें शाहरुख एक और क्लैरिफिकेशन मैं ले लूं. मैं कल वॉक पे गया हुआ था, अंकल्स बड़े परेशान थे, 2 अंकल्स यही डिस्कस कर रहे थे. तो एक अंकल बड़ी परेशानी से दूसरे से पूछते हैं, दूसरे अंकल बोलते हैं मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मेरी जो बाकी प्रॉपर्टी है एक बीवी के नाम पे है, बाकी बच्चों के नाम पर है. सो इफ यू डू दैट देन यू आर एग्जैम्प्ट, राइट? बिकॉज़ आपके नाम पे तो एक ही है. मैंने उसमें लिखा जब मैंने चीजें भेजी, तो उसमें बिल्कुल आप ये भी कर सकते हैं. उसके अलावा अगर 225 मिलियन उसकी जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू है, अगर वो एफपीआर रेट के ऊपर करें तो एफपीआर रेट की जो अभी तो उन्होंने खैर बेहतर कर दी है, पहले तो बहुत अंडर वैल्यूड है उनके टेबल के अंदर, और अभी भी वो आई थिंक 60-70% ऑफ मार्केट वैल्यू पे करीब पहुंचती है. तो यानी कि आपका प्लॉट, अगर आपके पास ये घर है या अपार्टमेंट है या दुकान है, वो कम से कम उसकी जो है वो 3 करोड़ से ज्यादा का होगा, फिर जाके कहीं लगेगा उसके ऊपर टैक्स. और मोर प्रॉब्ली अ लॉट मोर शाहरुख, आई थिंक लाइक 3.5-4. अगर ऑफिशियल वैल्यू 2.5 होनी चाहिए तो प्रॉब्ली 4 उसकी एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए. हाँ, तो 3.5 पे जाके, और उसके अलावा पता नहीं वैल्यू वो आज तक मुझे समझ नहीं आया एफबीआर वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करता है. मैंने बड़ा पूछा एफबीआर वालों से, राइटिंग अ पेपर वंस, मैंने कहा किस तरह आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उनका कोई मेथड नहीं आता. वो फोन करते हैं लोगों को, प्रॉपर्टी डीलर्स को, और आगे पीछे करके वो मार्केट इंटेलिजेंस के थ्रू करते हैं. खैर वो उसको देखना होगा कि वो क्या है. फिर उसमें कंप्लायंस के बड़े चैलेंजेस हैं. अदालतों में पहले यूआईपीटी पे लोग अदालतों में चले जाते हैं. पंजाब हुकूमत का बड़ा मसला है कि वो जब भी टैक्स ऑब्लिगेशन भेजते थे तो वो अदालत में जाके वो स्टे ले लेते थे, या उनको प्रॉपर्टी ओनरशिप के ऊपर क्लैरिटी नहीं होती कि किसके पास है किसकी है. तो इसमें हजार स्टार्ट दो, इट्स अ गुड स्टार्ट. इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट इन द सेंस, बहुत अच्छा स्टार्ट है, क्योंकि इट टेक्स अ कन्वर्सेशन टुवर्ड्स अ डायरेक्शन, क्योंकि ये पूरा सेक्टर आप हमने बाय डिजाइन हमने एग्जेम्प्ट किया हुआ टैक्सेशन से. कुछ भी टैक्स नहीं है खास, कुछ ट्रांजैक्शन टैक्स है क्योंकि आपका स्टाम्प ड्यूटी है सुबह की, और वफाक के ऊपर सीवीटी लगता है आगे पीछे, विद होल्डिंग टैक्सेस पर लगा देते, विद होल्डिंग सब चीज़ों पे लगा देते हैं. तो वो मगर जो आपका रिकरिंग टैक्सेशन सिस्टम है जो इसके ऊपर होना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है. और उसकी 2-3 वजह होती है. एक तो ये है कि फेयरनेस के ऊपर पॉइंट है कि अमीर तबका जो है वो 10-10 प्लॉट लेके बैठा हुआ है, सारे आप उसको टैक्स नहीं कर रहे. गरीब के पास तो वैसे ही बाय डेफिनेशन कम प्रॉपर्टी होगी, अगर अपना घर हुआ तो बस वो होगा शायद. अगर मैथ इसकी हम सही कैलकुलेट करें, लेट्स से अगर 4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 2.5 करोड़ उसकी ऑफिशियल वैल्यू है, सो 4 करोड़ की प्रॉपर्टी पे आप अगर कह रहे हैं 1%, जो 2.5 करोड़ पे आप देंगे, सो 2.5 लाख रुपए आप साल का टैक्स दे रहे हैं ऑन 4 करोड़ की प्रॉपर्टी. इज दैट द राइट मैथ? इससे क्या फर्क पड़ता है किसी 4 करोड़ वाले को? यार इतना इतना तो दे दो. कुछ तो है ना, चले कुछ आगाज तो करे ना. ये बस उसमें मसला ये, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरशिप में मसला होता है एसेट रिच इनकम पोर का भी, कि कुछ लोग सारे पैसे वो प्रॉपर्टी में डाल देंगे, उनके पास इनकम शायद उतनी ना हो, तो ये उसका एक होता है. तो उसमें क्योंकि रिटायर्ड लोग भी होते हैं और भी चीजें, तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है कि बट चारों इवन इन दैट वर्ल्ड इजंट दिस अ गुड थिंग अगर ये डी इंसेंटिवाइज भी कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का इतना ज्यादा पैसा अनप्रोडक्टिव प्लॉट्स में लगा हुआ है. कोई मतलब अगर आज भी मैं बैठा हूँ, लेट्स से मुझे ईद लग गई, नेटफ्लिक्स ने फोन किया 10 करोड़ रुपए दे दिए, मेरे पास ऑप्शन है फैक्ट्री लगा लो या प्लॉट ले लो. मैं पागल हूँ, मेरा दिमाग खराब है, मैं फैक्ट्री लगाऊंगा? ऑफ कोर्स मैं प्लॉट्स लूंगा. तो आपने जब प्लॉट्स इतना इंसेंटिवाइज किया हुआ है, और पिछले गवर्नमेंट की ग्रोथ भी रियल एस्टेट सेक्टर से एमनेस्टी दे देकर ब्लैक मनी से फ्यूल हुई है, तो वो पैसा तो जाया ही हो रहा है ना. सो टू डी इंसेंटिवाइज पुटिंग ऑल योर मनी इन प्लॉटिस्तान, दैट्स स्टिल अ गुड थिंग. नो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. मैं तो बिल्कुल हक में हूँ. जितना देखिए उसके जो मिस एलोकेशन हमने क्रिएट की हुई है मईशत के अंदर, हम नॉन ट्रेडेबल सेक्टर है उसको
बिकॉज ऑफ लॉबिंग और हजार चीज़ों को, हमारा कल्चरल भी है बस प्रॉपर्टी में पैसा डालना, खैर वो सब कुछ मिला विला के उसकी वजह से हम उसको टैक्स नहीं करते, तो ऑफकोर्स इंसेंटिवाइजिंग जो बिजनेसेस भी हैं और लोग भी हैं वो सारा कैपिटल प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। आप प्लॉट तो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बड़ा अच्छा आपका क्लिफ्टन में कॉर्नर प्लॉट हो, सब कुछ हो, आप उसको एक्सपोर्ट तो नहीं कर सकते। तो वो आपने, और उसकी वजह से आपने कैप मिस एलोकेशन क्रिएट की हुई है। वो पैसा जो आपका रिटायरमेंट फंड्स में हो या स्टॉक मार्केट में हो कि वो इन्वेस्ट हो किसी प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर, वो करें। और फिर कुछ जगहों पे तो सीधा सीधा जो मैन्युफैक्चरर्स थे पिछले 10-15 साल में, उन्होंने पैसा निकाल के दूसरा प्लांट फैसलाबाद में, मुझे पता है कि कुछ ग्रुप्स हैं, उन्होंने कि हम एक्सपैंड करें, टेक्सटाइल मिल लगाए या कुछ ऐसी चीज लगाए जिसको हम एक्सपोर्ट कर सके, उन्होंने हाउसिंग सोसाइटी खोल दी। और वो करते जा रहे हैं। और उसके अलावा फिर उसमें फिर अंडर डेवलप्ड लैंड है, अभी भी आप जाएं काफी जगहों पे जमीनें, प्लॉट 5 करोड़ का है मगर कंस्ट्रक्शन कोई भी नहीं हुई हुई। और जो बंदा जिसने घर बनाना है, जिसके पास घर नहीं है या वो यंग प्रोफेशनल है, उसके लिए घर खरीदना है, वो उसको वो शहर से बाहर निकलते जाते हैं, वो स्प्रॉल फैलता जाता है शहर का, वो बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। तो आपने वो पूरा स्ट्रक्चर ही आपने बड़ा कर दिया इसकी वजह से। तो इसके ऊपर सिग्निफिकेंट और रिकरेंट टैक्सेशन होनी चाहिए। और अगर ये, अब इसको देखेंगे इसमें डेविल्स इन डिटेल कि किस तरह से इसको ये एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मगर बिल्कुल ठीक स्टेप है। और होपफुली जो सूबे हैं, इसका सिर्फ एक चीज देखनी होती है कि जब हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं तो इसका अर्बन सर्विस डिलीवरी के साथ लिंक क्या करें, क्योंकि इस प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो बड़ा विजिबल टैक्स होता है। क्योंकि आप जाके लेट्स से कोई चीज खरीदते हैं दुकान से, उस पर 17-18% GST देते हैं, वो उसकी कीमत के अंदर ही एडजस्ट हो जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता इतना। मगर जब आप हर साल जाएंगे बैंक में जाके, आप बेशक 50,000 रुपए या लाख रुपया टैक्स देंगे, वो बड़ा विजिबल टैक्सेशन होती है। तो उस पर लोगों को नॉर्मली जो है ना उसका लिंक चाहिए होता है सर्विस डिलीवरी के साथ, और उसको इज द इजीएस्ट वे टू मेक इट वर्क लोगों की कंप्लायंस डिलीवर करने के लिए। कुछ सर्विस किए हुए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कुछ रिसर्चर्स ने पिछले 5 साल, उसमें भी उन्होंने लोगों से पूछा था कि आप प्रॉपर्टी टैक्स क्या वजह है, आप नहीं देना चाहते या देना चाहते। उसकी जो मेन रीजन थी वो यही थी कि हमें नजर आना चाहिए कि हमें कुछ मिल भी रहा है वापसी पे। तो और क्योंकि ये शहरी टैक्स है और लोकल टैक्स है, तो आइडियली ये जो है ना आपकी शहरी और जिले लेवल पे हुकूमतों के थ्रू लगना चाहिए, जो टेक्निकली कानूनी तौर पे है। सूबे जो है वो कलेक्ट करते हैं और 15% वो लेते हैं उसकी फी, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट, और बाकी वो बल्दियात को देते हैं। और क्योंकि वो एक बड़ा लिंकेज है, बड़ा डायरेक्ट किस्म का, वो जाके जो है ना नाले सीधे करें, सैनिटेशन का निज़ाम बनाए, सिवरेज का निज़ाम बनाए, बसें चलाएं, और उन चीज़ों से आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ती है। तो वो एक वर्चुअस साइकिल है। जब आप वो इन्वेस्ट करेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट में और उसी इलाके में और उसी शहर में, तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है मेशन में वो बढ़ जाती है, और उससे आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू भी बढ़ जाती है। फिर आप और कैप्चर करें, फिर वो करें, एक वर्चुअस साइकिल बन जाता है। तो ये है, तो आइडियली ये टैक्स जो है ना ये डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ये वफाक लगाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लायंस डिलीवर करना, क्योंकि फिर तो जा रहा है वफाक के पास, फिर वहां से वो दोबारा जा रहा है डिविजिबल पूल में, और फिर वो जाते जाते नहीं जा रहा, तो वो लिंक टूट जाता है। तो आइडियली तो कुछ शहरों में तो वो ये करते हैं कि आपको वो साल के एंड में एक पाई चार्ट आता है कि ये हम इतना पैसा आया था, इसमें 20% जो है ना वो बसों पे गया, 30% तनख्वाहों पे गया, 25% जो है ना इस पे गया। तो ये उसका इनको सोचना पड़ेगा कि इसको किस तरह लिंक किया जाए। मगर अगर ये कर सकते हैं तो ये पाकिस्तान का जो डायरेक्शन है ऑफ इकोनॉमी की मिस एलोकेशन, ये बड़ी तरह इसको वो सॉल्व होगी। उसकी तरफ आपका ट्रेड का भी मसला, उसमें भी बेहतरी आ सकती है, रियासत पब्लिक सर्विस भी डिलीवर कर सकती है, और एक फेयर निज़ाम की तरफ जा सकता है। कभी कभी जब हम बात करते हैं पाकिस्तान गरीब मुल्क है, इट जस्ट बैफल्स मी के DHA में $1 million homes, and I'm not even exaggerating when I say $1 million homes. $1 million homes DHA में कोई बड़ी बात नहीं है, हर गली में आपको एक मिलता है। बिजली प्राइवेट, पानी प्राइवेट। अभी किसी ने बहुत अच्छी ट्वीट की थी कि पाइप्स में वो पानी आ सकता है, बट जस्ट बिकॉज आपने माफिया को केटर करना है, पेट्रोल जलाते हैं आप, जो आप बोलते हैं जी पेट्रोल हमारा बहुत कीमती है, इंपोर्ट करना पड़ता है, इकोनॉमी डूब जाएगी। टैंकर्स वो पेट्रोल से चलते हैं, वो आपके घर आते हैं जस्ट so that mafia can make money. Water that can come through the pipes instead comes through tankers burning fuel. ठीक है, प्रोटेक्शन आपकी प्राइवेट। फिर आप चाय वाले कोने पे जाएं तो ये गारंटी नहीं है कि कोई गोली मार देगा। और आप $1 million एक होम खरीद के बैठे हुए हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आपको कुछ मिल रहा है, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ये 10 साल बाद $2 million का होगा, या 20 साल बाद चलें $2 million का होगा। सो ये जो रियल एस्टेट स्पेकुलेशन बबल है ना, इट आई डोंट नो हाउ इट नीड्स टू बर्स्ट, बट आई गेस इट नीड्स टू बर्स्ट।
یہ ہو اس سے فرق, جو ٹرانزیکشن ٹیکس انکریز ہوا ہے, اسپیکولیشن تو کم ہوگی اس سے, اور شاید قیمتیں بھی تھوڑی بہت کم ہوں, اسپیشلی جو اسپیکولیٹو رائز ہیں قیمتوں میں. اگر اس کو یہ اینیولائزڈ کر سکتے ہیں اور ایسا نظام کر سکتے ہیں جس میں سب چھوٹے گھر والا تھوڑا سا ٹیکس دے, بڑے گھر والا بہت بڑا ٹیکس دے, وہ ایک لنک بنا دے اور سروس ڈلیوری کے ساتھ. اب اس کا جو دوسرا لنک ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس میں, اب اس کا پھر یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح, آپ کی ضلعی لیول پہ کوئی حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں. پنجاب میں مجھے پتہ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے, وہ شاید کچھ کرے, وہ دوبارہ ایکٹ لائے اگلے چند ماہ میں, اور وہ ڈیسینٹرلائز دوبارہ کرے. یہ ان کو کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مشکل ہو جائے گا صوبائی یا وفاق لیول پہ اس کو اس کا لنک بنانا. کیونکہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ پانی بھی اگر آپ نے ٹینکر سے خریدنا ہے, گاڑی بھی آپ کی پرائیویٹ ہے, سب کچھ آپ کا جو ہے نا, وہ ہسپتال جائیں گے وہ بھی پرائیویٹ, اگر آپ کو بس پیسے ہیں آپ پرائیویٹ پہ جائیں گے. اسکول تقریباً آدھے 40% لگ بھگ بچے جو ہے نا وہ پرائیویٹ اسکول سے آتے ہیں, بلکہ سے زیادہ ہوگا, مجھے یاد نہیں ہے. That's why I say کہ ایلیٹ پاکستان میں نہیں رہتی, ایلیٹ نے اپنے ملک بنائے ہوئے ہیں. آپ کا جو 600-800 گز کا گھر ہے وہ آپ کا ملک ہے, آپ پاکستان میں نہیں رہتے, آپ کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی اسکولنگ پرائیویٹ ہے, آپ کی بجلی پرائیویٹ ہے, آپ کی سیکورٹی پرائیویٹ ہے, آپ کا پانی پرائیویٹ ہے. آپ گورنمنٹ سے لیتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں. روڈ وہ استعمال کرتے ہیں, وہ بھی اکثر لوگ خود ہی بنوا دیتے ہیں اپنے اپنے روڈس. تو آپ کا گورنمنٹ سے تعلق کیا ہے؟ ایگزٹ کیا ہے. ہرشمن کا ایک اکانومسٹ تھے MIT کے, بڑے عرصے پہلے, ان کا ایک فریم ورک تھا, مجھے بڑا پسند تھا when I was a student. وہ ایگزٹ اینڈ بوائز, ایگزٹ بوائز اینڈ لائلٹی. تو ایگزٹ کر لیتی ہے ایلیٹ جہاں سے, تو وہاں پہ انسینٹیو بھی ختم ہو جاتا ہے اس پہ انویسٹ کرنا. اب آپ کیوں پبلک ایجوکیشن میں, حالانکہ اس کو ریفارم کریں گے, اس میں پیسوں کا خالی مسئلہ نہیں, اس میں ہزار اور چیزیں ہیں کہ بچے اسکول جا رہے ہیں وہ پڑھ کیوں نہیں رہے, اس کے اوپر آپ کو ریفارم کرنا ہے, اس کو کس طرح بہتر کرنا ہے. بلکہ آؤٹ اسکول چلڈرن بڑھ گئے پچھلے 10 سال میں, تو اس کے اوپر جب تک آپ کے بچے جا رہے ہیں پرائیویٹ اسکولس میں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نے تھوڑی پڑھانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑی پڑھانا تھا شاہ رخ, ہم نے تو دشمن کے بچوں کو پڑھانا تھا نا. اپنے بچے تو ہمارے باہر پڑھتے ہیں سارے. اگر ہم پلوٹستان سے سیلری کلاس پہ آ جائیں, گڈ تھنگ کہ تھوڑی ریلیف دی ہے. ادروائز ہم تو یوزلی دیکھتے ہیں کہ جو بیچارہ مڈل کلاس ٹیکس دے رہا ہے, ہم ٹیکس بڑھا دیں, ہم بہت پراؤڈ ہوں کہ ہم نے ٹیکس بڑھا دیا, جبکہ وہی جو دے رہا ہے اس سے آپ اور چوز کر لے رہے ہوتے ہیں. سو دس انسینٹیو کہ اگر آپ کی 12 لاکھ سالانہ یعنی ₹1,00,000 مہینہ تنخواہ ہے, تو آپ کو سال کا ٹیکس کم کر دیا گیا ہے. آئی بلیو جسٹ ₹100 آپ کو ٹیکس دینا ہے, وہ بھی کیوں ہے مجھے نہیں پتا. از دیٹ اے گڈ تھنگ؟ اینڈ بی باقی بھی جو ٹیکس بریکٹس ہیں, ڈو یو فیل ٹھیک ہے ابھی بھی پروگریسو ہیں, بٹ دے نیڈ ٹو بی اے لاٹ مور پروگریسو اینڈ گو اپ ہائر پرسنٹیج ایز دا نمبر گوز اپ. ہاؤ ڈو یو سی دا سیلری کلاس ٹیکسیشن سسٹم؟ نہیں, I think it's a good thing they done کہ جو ₹1,00,000 تک ہے اس پہ ٹیکس ختم ہی ہو گیا تقریباً. ₹100 بتائیں, ₹100 ہے, آپ کو ₹100 ٹیکس دینا ہے اگر آپ کی 12 لاکھ سالانہ تنخواہ ہے. بس فائل کرنا چاہیے, تو وہ اچھا ہے, ایک لنک بندہ رہے فائلنگ کے ساتھ. مگر وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ابھی تو ایروژن ہوگی اتنی کاسٹ آف لیونگ, ابھی جو ہوئی ہے اس کے ابھی جو ہونے والا ہے, جتنی انفلیشن ہے, آپ اس بیچارہ جو بندہ 60-70 ہزار روپے تنخواہ کما رہا ہے, اس کو آپ کہاں اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے؟ اور جو انہوں نے ایسوسیشن پیسنز باقیوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ اسمالسٹ بریکٹ کو انہوں نے اس کو تھریش ہولڈ بڑھایا, وہ اچھا کیا. پہلے بھی انہوں نے کیا تھا 2018-17 میں, آخری بجٹ کے اندر انہوں نے بڑھا دیا تھا وہ تھریش ہولڈ, اور وہ اچھا ہے کیونکہ آپ کی جو لیکیج ہے وہ اتنی سگنیفیکنٹ ہے ایٹ دا ٹاپ آف دا کلاس. جو ہائی کنزیومنگ لوگ ہیں, جن کو آپ ہاتھ نہیں ڈالتے, وہ کیش کے اوپر ٹرانزیکشن کرتے ہیں, وہ انکم انڈر ڈکلیئر کرتے ہیں, یا وہ ایگریکلچر ڈکلیئر کر دیتے ہیں, یا وہ انڈر انوائسنگ کرتے ہیں ان کی فیکٹریاں, ان کے اوپر دیکھیں ٹیکس پاکستان میں بہت دیتا ہے کہ جو بالکل پھنس گیا ہے اس کو بس کوئی راستہ نہیں ہے, تو وہ یوزلی ہوتا ہے کہ ود ہولڈ ہو جاتا ہے, اور آپ کا جو ہے نا آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ آپ کی انکم کیا ہے, تو وہ تھرڈ پارٹی. اور یہ خالی پاکستان میں نہیں, ہر جگہ ہی آپ میپ کریں نا ٹیکس سسٹم ریاستوں کا, وہ موو ہوتا ہے کنزمپشن سے, اور پھر لیبر پہ موو ہوتا ہے جس طرح ان کی جو انفارمیشن زیادہ بڑھتی جاتی ہے معاشرے کے اندر. پہلے وہ کنزمپشن کے اوپر ٹیکس کرنا آسان ہوتا ہے کہ آپ GST لگا دیں امپورٹ کے اوپر, ود ہولڈنگ آگے پیچھے. جو لیبر ٹیکسیشن ہوتی ہے جو سب سے زیادہ پروگریسو ہے, وہ ہارڈ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ بندہ کی کتنا وہ کرتا ہے. اور کچھ عرصے پہلے ایک سویڈن میں تحقیق تھی, انہوں نے وہاں بھی شو کیا تحقیق ریسرچ کر کے, جو وہاں سیلف امپلائڈ لوگ ہیں وہ بھی اتنا ہی ویٹ کرتے ہیں ٹیکس جتنا ڈیولپنگ کنٹریز میں کرتے ہیں لوگ. تو کوئی انٹرنسک معاشرے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ آپ کے اکنامک اسٹرکچر کا مسئلہ ہوتا ہے. تو اچھا کہہ رہے ہیں کہ اس کو کام کر رہے ہیں. اوپر سے جو ہائی انکم لوگ ہیں, جو وہاں ایویژن ہے ٹیکسز کی, اوائڈنس بھی ہے, اس کے اوپر اگر وہ فوکس کرے FBR, اور وہاں دیکھے جو ہائی کنزیومنگ
آپ کے لوگ ہیں کیا ان کی کنزمپشن میچ کر رہی ہے ان کی ٹیکس اوبلیگیشن کے ساتھ. وہاں بہت سارے راستے ہیں, آپ ان کے ڈیٹا کو آپ مختلف جگہوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو ٹرانگولیٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ ہیں, ان کو نیٹ میں لانا ہے, ان کو دیکھنا ہے کہ کیا ان کے پاس 4 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں مگر وہ ٹیکس تھوڑا سا دے رہے ہیں. اب کافی ایم ایل ایز اس طرح کے ہیں جن کے پاس ٹیکس تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں مگر وہ جب گاڑیوں میں آتے ہیں تو بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. اسپورٹس تو کارز. ہم تھوڑا پے گریڈ سے اوپر میں بات ہو جائے مگر کافی اس طرح کی چیزیں جس کے اوپر بات ہوتی ہے. ہم نہ کریں تو بھی پینما میں تو نام ہے, پینما میں نہیں سوری پینڈورا میں ان کا نام ہے جن کے آپ سوچ رہے ہیں. جہاں بھی نام ہو, میرے اندر بندوق رکھ کے نہ چلائی جائے. میرے پے گریڈ سے اوپر ہے. میرے پے گریڈ سے میں بیچارہ ٹیکنوکریٹ ہوں, تو مگر کافی جگہوں پہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کا نظام بہتر کر سکتے ہیں. اس میں کچھ آپ اور ساتھ آپ کو انکریج کرنا پڑے گا کہ زیادہ تر لوگ جو ہے نا انفارمیشن جو ٹریل ہوتا ہے نا معیشت کا وہ بڑھتا جائے, یعنی لوگ بینک استعمال کریں, کارڈ استعمال کریں. ابھی بھی میں اسلام آباد میں تھا, بہت بڑی ایک بیکری ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم کارڈ نہیں لیتے, آپ کیش کریں گے. وہ کیوں نہیں کارڈ لیتے, آپ کو مجھے پتا ہے وہ کیوں کارڈ نہیں لیتے ہوں گے, کیونکہ آپ کو ایک انفارمیشن ٹریل کریٹ ہو جاتا ہے. تو وہاں ان کو چاہیے کہ وہ انسینٹیوائز کریں بڑا سسٹمیٹکلی معیشت کے اندر, اسپیشلی جو ہائی کنزمپشن والے لوگ ہیں وہ اس کو موو کریں ٹورڈس یوزنگ بینکس اینڈ کیش, کریڈٹ کارڈس یا ڈیبٹ کارڈس. اس پہ آپ کو پتہ چلے وہ کر کیا رہے ہیں, تو وہاں جا کے آپ یہ کریں گے تو یو کین موو ٹورڈس ڈائریکشن. وہ لوگ جو ₹1,00,000 سے کم کماتے ہیں ان کے اوپر اوبلیگیشن لگانا, تو پھر آپ ان کو ابھی جو انفلیشن ہوگی اور اس کے بعد جو سب کچھ ہوگا اس کے بعد ان سے کیا لینا ہے, کچھ ہے ہی نہیں ان بیچاروں کے لیے. ویسے بھی پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے, کوئی سوشل سیفٹی نیٹ نہیں ہے, سوشل انشورنس کا سسٹم نہیں ہے. تو یہ بہتر ہے کہ وہاں اوپر فوکس کریں. یہ ہم تھوڑے جو بیچارے لیفٹ لینگ لوگ ہیں ہمیں اکثر گالیاں پڑتی ہیں بیکاز اگین مورل ایبسولوٹزم کی بات نہیں ہے. آئی ڈونٹ سپورٹ اینی آف دیز مین اسٹریم پارٹیز, بٹ جب اچھا کرتے ہیں آپ کو دونوں چیزیں ہینڈ ان ہینڈ چاہیے کہ یار جو ریولیوشنری نظام ہم چاہتے ہیں اس کے لیے بھی لڑتے رہیں, اور جو گورنمنٹ ہو, پی ٹی آئی ہو, پی 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 ہو, پی ایم ایل ہو, ان کو بھی پش کرتے رہیں. تو اگر وہ احساس پروگرام کرتے ہیں, بسک کرتے ہیں, دیز آر گڈ تھنگس. اگر وہ تھوڑا ریلیف دیتے ہیں, all of these are good things. شاہ رخ, what would you say to this argument کہ چلیں آپ راحت بیکری کا ذکر کر رہے ہیں شاید, یا جس بھی بیکری کا ذکر کر رہے ہیں, تہذیب بیکری, جو بھی بیکری ہے, کیا پیزا دینا تھوڑی چھوڑ دیں گے یار نیکسٹ ٹائم یو گو بی لائک آپ مجھے کیک نہیں دیں گے, آپ کو نہیں پتا. چلے شہزاد بیکری ہے, شہزاد بیکری نہیں لیتی, کیش نہیں لیتی. What would you say to this argument کہ ٹیکس ایکچولی پاکستان میں ہر کوئی دیتا ہے, کیونکہ اگر میں شہزاد بیکری چلاتا ہوں, میں کیش پہ ٹرانزیکشنز کرتا ہوں, میں کیا کروں گا, میں اس کے بعد جاؤں گا میٹرو جاؤں گا, میں دال لوں گا, دہی لوں گا, اس میں جی ایس ٹی دوں گا, سارا ٹیکس دوں گا. وہ ٹیکس نیٹ اور اکانومی میں تو پیسہ روٹیٹ کرے گا ہی کرے گا. The bigger problem is these rich industrialists who don't pay tax and then take all of that money and then build houses in other countries or run pizza franchises. That is the much bigger problem than Shahzad Bakery. سٹل تھا, اگر تم لک نہیں دیتے نکل جاتا, لوگ اگنور کر دیتے, آڈیو والے کو نہیں پتا کہ کیا ہوا, کچھ بھی نہیں. میں شریف انسان ہوں. بٹ اس آرگومنٹ پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, اب جیسا جو بندہ بہت بڑی بیکری سے آیا ہے وہ بھی ایلیٹ میں جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پاس اگر فیکٹری نہیں ہے, وہ ریٹیل کے تھرو, ریٹیل سیکٹر پاکستان کا 17-18% بن گیا GDP کا, اور وہاں انڈر ٹیکسیشن ہے, کیونکہ جب بھی وہاں ایکسپینشن ہوئی ہے جو تاجر برادری اور یہ لوگ یہ ویری ووکل, کیونکہ اربن ہے اور ان کا ووٹ پڑا ہوتا ہے اور یہ ان کی ایسوسیشنس ہیں اور آرگنائزڈ ہیں کیونکہ ایک جگہ بیٹھتے ہیں سارے. تو یہ انہوں نے بڑا پہلے بھی جو GST جو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کے تھرو سسٹم ہم نے بنانے کی کوشش کی تھی, وہاں بھی بڑے لوپ ہولس ہیں انہیں کی وجہ سے. تو یہ ٹھیک ہے, وہ یہ بات درست ہے کہ ہر بندہ پاکستان میں ٹیکس دیتا ہے اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتا ہے, بہت جو اوورٹلی اور اوپنلی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, مگر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو ٹیکنیکلی ایڈجسٹ ہوتا ہے سال کے, مگر کیونکہ لوگ فائل ہی نہیں کرتے تو وہ ایڈجسٹ بھی نہیں ہوتا, وہ بھی فائنل ٹیکس بن جاتا ہے. مگر وہ جو نظام ہے وہ سب سے زیادہ نقصان اس کو دیتا ہے جو غریب ہے یا ورکنگ کلاس یا مڈل کلاس طبقہ ہے. جو ٹاپ کے جن کی بیکریاں ہیں یا فیکٹریاں ہیں جنہوں نے وہ کرنا ہے, ان کے لیے تو وہ ان کے لیے پرپورشنلی وہ بہت چھوٹا ہے ان کا انکم کا. So if you have a franchise bakery, sure, but a lot of times I feel like ہم یہ جو پان کا کھوکا ہے جی کیش پہ کام کرتا ہے اتنے اس کو ڈیمونائز کرتے ہیں, and I always feel like یار کیا فرق پڑے گا, وہ کیا کرے گا اس پیسے سے, وہ گھر جائے گا اپنا کھانا لے گا, وہ آپ کی اکانومی میں پیسہ جا رہا ہے, he is not the villain of your economy. نہیں بالکل ٹھیک ہے. ان کے دیکھیں غریب کے اوپر آپ
جو ہے وہ بوجھ ڈالنا, جو پہلے ہی سبسٹنس کے قریب رہ رہا ہے, جس مطلب وہ اس کو اپنا گزارا کر رہا ہے پورا, اس کے اوپر جا کے اگر ریاست کے پاس ریسورسز ایکس اماؤنٹ آف ریسورسز ہوتے ہیں کمپلائنس انفورسمنٹ کرنے کے, اس کے بجائے ریاست جیسا جاتے ہیں وہ کافی جو یہ انفارمل ٹریڈرز ان کی جو جگہیں توڑ دیتے ہیں, جا کے ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ریاست کا, یہ تو لوگ دیکھیں, لوگ معیشت چلتی ہے, لوگ صبح اٹھیں گے, انہوں نے جا کے کہیں نہ کہیں سے اپنا کھانا پورا کرنا ہے, وہ جا رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. ریاست اگر ان کی مدد نہیں کر سکتی تو ان کے راستے میں آنا, اس کے راستے میں بھی نہیں آنا چاہیے. وہ جو بڑا جس کے پاس فرینچائز بیکری ہے, یہ بہت بڑی کوئی چیز ہے, وہ اس کے پاس رسول ہوتا ہے, اس کے پاس وائس ہوتی ہے, وہ فون کرے گا ڈائریکٹ کسی سیکرٹری کو یا کسی اور شخص کو, اور وہ وہاں سے کہے گا یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں ایف پی آر والے نہیں آئیں گے اس کے بعد. تو وہاں یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ ان لوگوں پہ ہی رکھے جو فائنینشلی بیٹر آف ہے. اس میں صرف یہ نہیں جو بہت امیر ہے, مگر جو ان کے پاس پیسہ ہے ان کی پرپورشنلی اس کا وہ حصہ دیں. یہ نہیں ہے کہ جو بندہ لاکھ 1.5 لاکھ روپے بھی کما رہا ہے وہ اچھا خاصا پیسے دے رہا ہے, کیونکہ وہ ٹیکس بھی دے گا, ڈائریکٹ انکم ٹیکس, اور ساتھ کو ود ہولڈنگ ٹیکسز بھی دے گا, انڈائریکٹ ٹیکسیشن بھی دے گا. پھر وہ 1000 طریقوں سے جو ہے نا ریاست کے تھرو وہ رینٹ ایکسٹریکٹ ہوگا, وہ گاڑی بھی لے گا کہ وہ بھی پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہیں چند مالک جو ہے اونرز ان کے پاس. پینشن کا فنڈ کی پروٹیکشن نہیں ہے, اگر وہ کل کو اس کی نوکری چلی جاتی ہے تو کوئی سوشل انشورنس سسٹم نہیں ہے, انمپلائمنٹ انشورنس سسٹم نہیں ہے ریاست کا. اگر بیمار ہوتا ہے ریاستی سرکاری ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی, بچوں کو اگر اچھی جگہ بھیجنا ہے تو پرائیویٹ اسکول بھیجیں گے یا پرائیویٹ یونیورسٹی بھیجنا ہوگا, وہاں بھی اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے. تو ریاست نے اپنا جو فوکس ہے, وہ اپنا جو سیٹلمنٹ ہے وہ بدلنا اگر ترقی کرنی ہے, اس کے لیے جو بوجھ ہے وہ ریاست کے وہ لوگ جو ابھی اس نظام سے سب سے زیادہ بینیفٹ کر رہے ہیں ان کو بدلنا پڑے گا کہ ہم جو ہے نا اس کا کچھ ریاست میں انویسٹ کریں, اس کے اپلیکیشنز اپنی جو ہے نا پوری کریں, اس کے فزیکل انویسٹمنٹ کریں, اور جہاں ہم ڈسٹورٹ کر رہے ہیں معیشت ترقی کو, جہاں ترقی روک رہے ہیں وہاں ہم اس کو پیچھے ہٹیں اور وہاں ترقی ہونے دیں. اگر وہ انڈسٹریز ہے, سبسیڈائزیشن ہے یا پروٹیکشن پرووائڈ کی ہوئی ہے, اور ریاست اسی طرح ترقی کرتی ہے جو انہوں نے کی ہے. چین نے اگر کی ہے تو انہوں نے وہاں ڈیسیژن ہوئی کہ ہم کیا تھا وہ بلی کالی اور کاری اور سفید اور بلی ہوتی ہے جب تک وہ as long as you catch the mouse. That was a famous thing they found, one of the leaders said in the late 70s, and they reformed it. The reform came from the top of the elite. انہوں نے کہا لیجٹمیسی کا مسئلہ ہے ہماری ریاست میں, ہم لیجٹمائز نہیں ہو رہے کیونکہ کلچر ریولوشن وغیرہ ہو رہی ہے, لیجٹمیٹی کا مسئلہ ہے, ہم نے گروتھ کے تھرو اپنی ریاست کی لیجٹمیسی کریٹ کرنی ہے. انہوں نے کیا, اسی طرح باقی ریاستوں نے بھی کیا. So you're saying it's just a problem of will, because I'm assuming کام تو بالکل مشکل نہیں ہے, ٹھیک ہے فینسی نہیں ہوتے اوزارک میں, جس طرح وہ منی لانڈرنگ چھپانے دکھانے ایف بی آئی بھیج دیتے ہیں جسٹ ٹو سی کہ ڈیلی کتنے پیسے آ رہے ہیں. اگر اب تو کولاچی کارڈ لیتا ہے بٹ فار دا لانگسٹ ٹائم نہیں لیتا تھا. مشکل کام تو نہیں ہے, آپ 4-5 بندے بھیج دیں, وہ روز دیکھیں بھائی منڈے کو اتنی سیل ہوتی ہے, ٹیوزڈے کو اتنی ہوتی ہے, اس سے ایک ایوریج نکال لیں مہینے کی, تو ان کو آئیڈیا تو ہو جائے گا کہ سیل کیا ہوتی ہے اور رپورٹ کیا ہوتی ہے. سو آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ ہم جینیسز نہیں ہیں, لاجسٹکلی دس از ویری ایزی ٹو ڈو. یو آر سیئنگ ول نہیں ہے, ورنہ کرنے آئے تو یہ تو 2 دن کا کام ہے. اتنی لیبر چیپ ہے پاکستان کے, تو ٹیکنالوجی اتنا آپ لیپ فراگ کر سکتے, پی او ایس سسٹمس لگا رہے ہیں. اب کراچی میں مجھے تصویر کسی نے بھیجی تھی کہ وہاں بینرس لگے ہوئے, لوگ کہہ رہے ہیں ہم پی او ایس سسٹم قبول نہیں کریں گے. وہ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ پوائنٹ آف سیل پہ جو الیکٹرانک مشینس لگا رہے ہیں, الیکٹرانک پیمنٹ ڈیوائسز پوری دنیا میں لگا رہے ہیں. برازیل نے لگائی ہیں, ابھی زامبیا نے لگائی ہیں, یوگینڈا نے لگائی ہیں. Do you remember Umar Saif tried doing something like this کہ جو کسٹمر کو تھوڑا فائدہ مل رہا تھا, I forgot exactly incentive کیا تھا, but he reversed it کہ incentive کسٹمر کا ہو تاکہ میں اپنے دکان والے سے رسیٹ ڈیمانڈ کروں, so that the دکان والا is forced to have that receipt. Do you remember what they did and how why that was effective? آپ ہوتی ہے کہ آپ اس پہ تصویر کھینچ کے لگاتے ہیں اور آپ کو پھر اس میں لاٹری وغیرہ تھا اور کوئی انسینٹو اسٹرکچر تھا. یہ خالی یہاں نہیں ہوا, یہ برازیل نے کیا تھا. یہ بیسیکلی جو سیلز ٹیکس ہے نا وہ ماڈرن ملکوں میں ہم توڑ دیتے ہیں, اس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس کہہ دیتے ہیں. سو بیسیکلی ہر بندہ, کیونکہ پروڈکشن چین ہوتی ہے, مطلب مختلف لوگ مختلف چیزیں کر رہے ہیں جو آپ چاہ رہے ہو. اگر آپ کیک خرید رہے ہو بیکری میں, اس میں دودھ کہیں سے آ رہا ہے, بٹر کہیں سے آ رہی ہے, ہر چیز ڈفرینٹ تھنگس, بجلی کہیں سے آ رہی ہے, ہر چیز, تو وہ پروڈکشن چین بن جاتی ہے. جب آپ سیلز ٹیکس پہلے تو لگتا تھا فائنل پہ لگ گیا تھا, اس کو کنونشنل ون آرڈر سیلز ہے. 90s میں پاکستان میں ورلڈ بینک کا پروگرام تھا, انہوں نے بیسیکلی
फोर्स की एक तरह का कि आप इसको वैल्यू एडेड की तरफ लेके जाए, जो पूरी दुनिया कर रही थी। उसमें बेसिकली आप चेन तोड़ते हैं, तो हर आप ऑब्लिगेशन तोड़ देते हो टैक्स की हर लेवल पे, तो हर बंदा अपनी इनपुट और आउटपुट को सब्ट्रैक्ट करता है। तो हर बंदा चेन में, जो भी फर्म है, जो भी प्रोड्यूसर है, उसका इंसेंटिव है कि वो अपनी इनपुट जो है ना वो सही दिखाए, क्योंकि उसको आउटपुट में उसका जो टैक्स है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, कि हम इतना हमारा खर्चा आया और इतने का हमने बेचा, वो तो पूरा खर्चा बताएंगे ना, क्योंकि उनका इंसेंटिव है कि वो बताएं कि हाँ हमारा अच्छा खासा खर्चा हुआ, फिर उस मार्जिन के ऊपर टैक्स लगता है, जो उसका डिफरेंस है, जो उनकी एडेड वैल्यू है उसके अंदर, चेन के अंदर। वो चेन टूट जाती है एंड पे जाके, क्योंकि जो फाइनल आप कस्टमर है जो जाके खरीदते हैं, आपका तो कोई इंसेंटिव नहीं है, क्योंकि आपने तो आगे उसी वक्त दे दिया फाइनल टैक्स, आपसे आगे तो चेन नहीं जा रही प्रोडक्शन की, आपने तो खा जाना है कि हम बैठ के खा लेंगे चाय के साथ। तो वहाँ वो उसको करने के लिए काफ़ी रियासती मुल्कों में काम हो रहा है कि वहाँ उसको किस तरह इंसेंटिवाइज किया जाए, कि वो ब्राज़ील में भी है कि वो लॉटरी निज़ाम है, कि आप, आई थिंक पाकिस्तान ने वहाँ से देखा होगा अगर ये वही वाला निज़ाम था पंजाब में उमर साहब के दौर में, कि वो तस्वीर खींचते थे आपकी और आपका वो पॉइंट बनते थे, और एट द एंड ऑफ द टाइम आप वो पॉइंट्स एक्यूमुलेट करके आपको चीज़ खरीद सकते हो। तो रियासत ये कि वो थोड़ा बहुत पैसे दे के वो इंसेंटिवाइज कर देती है लोगों को कि आप जो है ना बताएं कि कितने की आपने चीज़ खरीदी, हमें पता चल जाए सेल कितनी हुई है बंदे के एंड में। क्योंकि तो रिटेलर का जो मसला है पाकिस्तान में वो वही है, क्योंकि वो एंड ऑफ द सप्लाई चेन आपकी वैल्यू सप्लाई चेन के अंदर है, क्योंकि वो डायरेक्ट कंज्यूमर फोकसिंग है, वहाँ जाके आपका टूट जाता है, और वो वहाँ आपका टैक्स बहुत अच्छी खासी लीकेज हो जाती है। तो उसको आप किस तरह करते हैं, आप इस तरह भी कर सकते हैं, और भी चीज़ें हैं, मगर अगेन जो हमारे अंजुमन ताजर है वो उन पर काफ़ी जोर है शहरी आबादियों में, तो उनको करना, उनसे बात करना वक्त लगता है। अगर हम वापस बजट की तरफ आएँ, आपने ज़िक्र किया है कि ये प्रॉमिसरी नोट होता है और हम सबको पता है कि 2 महीने में सप्लीमेंट्री बजट्स आ जाएँगे। जिस तरह हमारे जो सेक्रेड काउ है डिफेंस बजट पे बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही होती है। उस पे कोई, एंड आई गेस अमार खान आल्सो मेड दैट पॉइंट कि ठीक है भई, इन्फ्लेशन से कम उनका इंक्रीज़ हो रहा है, इतना तो बनता है। बट नोबडी रियली फैक्टर्स इन द पॉइंट के जो लास्ट ईयर का फिगर था, उसके 2 महीने बाद एक सप्लीमेंट्री बजट, उसके 3 महीने बाद एक और चीज़ खरीदनी है, 4 महीने बाद। तो वो 10% जो इंक्रीज हुआ है वो लास्ट ईयर के फिगर पे नहीं हुआ, वो लास्ट ईयर प्लस ऑल द सप्लीमेंट्री बजट्स उस पर हुआ है। सो एंड ऑफ द डे इट बिकम्स अ लॉट मोर, बट द पॉइंट दैट आई एम द क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज मच डू अबाउट नथिंग है कि एक तो सिर्फ वो एक इरादा है, एक ख्वाहिश है। बी, आफ्टर द 18th अमेंडमेंट प्रोविंशियल बजट्स मैटर अ लॉट मोर देन फेडरल बजट तो कम ही है। तो इतना जो डिबेट और इतने जो डिस्कशन हो रहे हैं ये टीवी शोज चलाने के लिए, वेयर एज एट द एंड ऑफ द डे दिस इज नॉट अ बिग डील कि बजट आया। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि इट्स नॉट आयरन क्लैड ऑब्लिगेशन। हुकूमत मतलब इसमें कितनी assumptions हैं और इतनी contradictions हैं, पता नहीं क्या करेंगे, वो तो आगे पता चलेगा। As long as the IMF says we are fine with it and we're going to resume the program, ठीक है। आगे फिर सूबे काम सूबों ने करना है। स्कूल के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, दफा हेल्थ पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, सड़कों पे कितना, ट्रांसपोर्ट पर, वो बाकी फिर उनका काम है। ये है कि कुछ इन्होंने जो सब्सटैंशियल बड़े बड़े कुछ रिफॉर्म होते हैं, सोलर पैनल पर खत्म करना, ये अच्छी चीज़ लगती है, वो उसके बारे में उनको करना चाहिए। मगर क्योंकि रियासत का जो फिस्कल आर्किटेक्चर है, क्योंकि रेवेन्यू इतना कम है पाकिस्तान के पास कि जब वो सारा कुछ ट्रांसफर वगैरह करते हैं, जिसका दफा का बजट है, अब वो मुझे पता नहीं हो कितना है, क्योंकि उसमें वो भी लगता है, फिर सप्लीमेंट्री भी है, पेंशन का अलग होता है, वो बजट जाता है, फिर बाकी बजट आपके सूबे को जाते हैं, फिर डेट सर्विसिंग बहुत बड़ा है, फिर तो 40% आई थिंक 45% इस साल को रिज्यूम करें, दैट्स ओनली सर्विसिंग योर डेट ना। अब कर्जा लेना बुरी बात तो नहीं है, मगर आपने साथ साथ अपना वो भी तो बढ़ाना है ना, टैक्स रेवेन्यू। तो आप वो एक्सपैंड नहीं कर रहे, तो फिर वो कर्जा जो है ना वो ऑब्लिगेशन बढ़ती जा रही है। पेंशन की ऑब्लिगेशन भी बहुत ज्यादा है, और उसकी जो इन्होंने पीएफएम वालों ने उसकी ग्राफ की हुई है, जो मैंने देखी थी प्रेजेंटेशन, पंजाब हुकूमत की भी देखी थी, वफाक की भी, वो आहिस्ता आहिस्ता आपका बजट में कुछ भी नहीं रहना। वो पेंशन ही इतनी ज्यादा है, सिविलियन पेंशन भी और मिलिट्री पेंशन भी, क्योंकि वो दिस वे इट्स स्ट्रक्चर्ड इज वेरी 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 सॉर्ट ऑफ लिबरल। वो आते हैं जी, आप अगर फोर्थ हो गए तो आपकी बेवा को चले जाता है, कि आपका बच्चा है उसने शादी नहीं की, उसको मतलब वो ओवर जनरेशन से किन को, तो बट वो मतलब शाहरुख ये तो मजबूरी है, ये तो करना है ना। ठीक है, मजबूरी है, मगर मैं कह रहा हूँ व्हाट इज द सॉल्यूशन? शुड वी नॉट, अगर वो मर गया तो उसकी बीवी को ना दें? नहीं नहीं ना, मैं नहीं कह रहा है, मुझे ना, मैं कह रहा हूँ कि मगर रियासत में सोचना है कि वो उसको किस तरह मैनेज करेगी, इसको पब्लिक फाइनेंस को। मैं ये नहीं देखे, इवन दफा का बजट भी कोई बहुत बड़ा, पाकिस्तान 22-23 करोड़ लोगों के लिए 8-10-12 अरब डॉलर जितने भी बनते हैं, कोई मैथ करके देखे, इज नॉट
بہت زیادہ نہیں ہے. مطلب کہ یہ مجھے پتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ کیونکہ وہ پائے میں بہت زیادہ حصہ ہے, مگر آپ کا جو اوور آل پائے وہی اتنا چھوٹا ہے کیونکہ آپ اتنی ایگزمپشنز اور وہ دیتے ہیں آپ لوگوں کو. It's not the official budget that people have a problem with. It's کیونکہ everything else. وہ ایک چیز بن گئی ہے کہ وہ کچھ چیزیں سپلیمنٹری گرانٹ کے تھرو جاتی ہیں, وہ ان کو ایڈ کرنا چاہیے آفیشیل طریقے سے, بتائیں کہ یہ اتنا بجٹ ہے ہمارا اور اس لیے ہمیں چاہیے, تو وہ be transparent about it. I agree. I think even with debt لے کر the idea is کہ جی اگر میں پرسنل اپنی بات کروں, میں لیتا ہوں بینک سے, بولتا ہوں یار میں نے اسٹوڈیو کھولنا ہے, مجھے پیسے دیں. میرا ایک ویژن ہونا چاہیے کہ اچھا یار میں پھر پیسے کماؤں گا بھی اس سے اور پھر واپس بھی کروں گا. ہم ایڈ لیتے ہیں, جنگیں لڑتے ہیں, کھا جاتے ہیں, پارٹی کرتے ہیں, پھر بولتے ہیں وہ شٹ پیسے ختم ہو گئے. That's the problem, right? At the end of the day, it's the elite is the problem کہ آپ اور میں مڈل کلاس سارے ٹیکس دیتی ہیں, ہمارے نام پہ وہ ڈیٹ لیتے ہیں, IMF پروگرام سے جاتے ہیں, اور پھر وہ سارا پیسہ فنل ہو کے ایلیٹ کے پاس چلا جاتا ہے. Isn't that Pakistan's fundamental problem? دیکھیے فنڈامنٹل پرابلم تو یہی ہے کہ پاکستان ڈومیسٹکلی بھی رینٹ سیک کرتا ہے اور گلوبلی بھی رینٹ سیک کرتا ہے. بیسیکلی ہم وی ویری گڈ ایٹ دس. تو ڈومیسٹکلی یہاں ہر بندہ, میں آپ کو بتاؤں یہ سارے جب بجٹ بننا شروع ہوتا ہے یہ سارے بیٹھتے, ایوری ون لابیز دا فائنانس منسٹری فور بیسیکلی اپنا رینٹ ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے. کل میں دیکھ رہا تھا جیو پہ شخص تھے, وہ ایگریکلچر پتہ نہیں کسی ایسوسیشن کے صدر تھے, وہ کہتے ہیں ایگریکلچر کا مینسٹری اسکیم دے, مطلب جس طرح ریئل اسٹیٹ کو ملے, مطلب یہ آؤٹ رائٹ اور بالکل شیملیس طریقے سے ایکسٹریکٹ کرتے تھے. اور پاکستان گلوبل لیول میں بھی یہی کرتا ہے. پاکستان ہر 3 سال بعد, کیونکہ ہم ریفارم نہیں کرتے اپنے جو انڈر لائن اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں چینج کرنا پڑے گا یہ رینٹ سیکنگ اسٹرکچر, تو ہمیں ہر 3 سال بعد باہر جا کے کہنا پڑتا ہے کہ آپ ہمیں بیل آؤٹ کر دیں, قرضہ دے دیں. وہ IMF, میں تو سمجھتا ہوں IMF پاکستان کے ساتھ ٹپکلی ہیز بین کوائٹ لینینٹ. وہ ہم پیسے دیتا ہے, جو ہماری ریفارم اوبلیگیشنز ہوتی ہیں وہ پوری کبھی بھی نہیں ہوتی. ہم جو ہے نا میجورٹی ہمارے پروگرام جو ہے نا وہ آدھے راستے میں جب پیسے پورے ہو جاتے ہیں ہمارے اور الیکشن قریب آنے لگ جاتا ہے یا کچھ آنے لگ جاتا ہے تو ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. پھر باقی ممالک جو ہیں گلوبلی, کیونکہ ہم ایک بڑا ملک ہیں اور کوئی جیو پولیٹیکل اس کی امپلیکیشنس اور امپورٹنس ہے, اس کی وجہ سے ہمیں وہ ایک جو ہے سپورٹ مل جاتی ہے. اور پھر وہ ڈومیسٹکلی ایلیٹ کنسنٹ بھی ختم ہو جاتا ہے نا, کہ کیوں آپ ریفارم کریں گے جب آپ کو پتا ہے کہ باہر سے کوئی نہ کوئی آ کے آپ کو بیل آؤٹ کر دے گا. جب آگ لگے گی گھر میں تو نیبرس تو نہیں کھانا, مگر آگے پیچھے لوگ آ کے آپ کو آگ بجھا دیتے ہیں نا. ہمارا آل ویدر فرینڈ ہے نا ہمارے سائڈ میں ایک وہ آل ویدر فرینڈ بھی ہے. تو مطلب یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے آپ کے ڈومیسٹکلی بھی اور گلوبلی بھی, کہ آپ اس کو کس طرح انسینٹیوائز کریں کہ آپ نے بیٹھنا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ کرنٹ اسٹرکچر کے اندر اسٹرکچر میں آپ کو رینٹ مل رہا ہے, آپ ٹاپ 5% طبقے میں ہیں, 4-5% میں ہیں, آپ کی اگر فیکٹری ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ڈائریکٹ ایکسیس ہے ٹو دی ریاست, آپ وہاں سے سبسڈیز لے سکتے ہیں. آپ کی شوگر مل ہے مثلاً, اگر وہ ریاست ہاتھ ہٹاتے, وہ جتنی مختلف طرح سے سبسڈیز دے رہی ہے, جو امپورٹ کے اوپر کنسٹرینٹس لگاتی ہے کہ یہاں سے آپ خریدیں مہنگی چینی خریدیں, یہاں سے خریدیں, وہ ہٹا دے تو آپ کی تو شوگر مل بند ہو جائے گی. تو آپ تو you will fight tooth and nail to make sure it doesn't happen. I know you want to go for a run soon as well, so let's get people's questions in. So maybe depending on آپ نے کب بھاگنا ہے اس حساب سے چھوٹے یا لمبے جواب دیجیے گا. فاطمہ ریاض پوچھ رہی ہیں ریئل اسٹیٹ ٹیکسز, what would removing tax on raw materials plus ban on luxury imports mean for the future? Will the 2K fuel subsidy for those earning less than 40K be useful given the projected inflation and rising cost of living, or is it just a candy to keep public anger low? 6 سوال پوچھ لیں فاطمہ ریاض آپ نے ایک سوال میں. جن لوگوں کا نام کے آگے ریاض لگتا ہے وہ اکثر بہت سوال پوچھتے ہیں. اوہ ہیوی آئے شاہ رخ بھائی. جو کیش ٹرانسفر ہے, مطلب اٹس ناٹ فور پیپل جن کی تنخواہیں کام ہے ان کے لیے 2,000 روپے اچھے خاصے ان کی پرپورشنل تنخواہ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں, لاکھوں روپے تو نہیں ہے, نہ ہی ٹینس آف تھاؤزنڈ سے, مگر ریاست کے پاس جتنا ان کے پاس انویلپ ہوگا اس کے لحاظ سے ایک اچھا اسٹیپ ہے. تو اٹس ناٹ, تو مگر یہ کہ وہ اس کو وہ کاسٹ آف لیونگ کو تو نہیں کنٹرول کر سکتے. اس کے مطلب کاسٹ آف لیونگ تو بہت زیادہ ہوگی, 18-20% اگر آپ کی انفلیشن ہے. تو باقی جو سوال ہے میں وہ پوچھ چکا ہوں. وہ چھوڑے, جب آپ ایگریکلچر کی بات کر رہے تھے تب میں نے بھی پوچھنا تھا, but overall wouldn't you say it's a pro agriculture budget, because that's how I saw it?
It is. They're trying to do a lot of things. They're trying to generate growth in that way. मगर मसला ये नहीं होता, बजट तो आगे 12 महीने क्या करेंगे पार्टी, मतलब बजट तो आपने कह दिया कि हाँ हम ये करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश आते हैं, इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा, उसमें काफी चीजें लूप होल्स, ठीक है, आगे 12 महीने आपने कोई रिफॉर्म अंडरटेक करेंगे, अगर एग्रीकल्चर का आपने यू ट्रूली कमिटेड टू इट, तो आप क्या वहाँ आपको क्या कंस्ट्रेंट्स हैं टू प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन पाकिस्तान आपको पता है, फिर आपने उसके ऊपर क्या करेंगे, कहाँ रियासत इन्वेस्ट करेगी, कहाँ इंसेंटिव स्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, वहाँ अगर पानी का निज़ाम बेहतर करना है, अगर सीड्स का करना है, वहाँ अगर अपस्किलिंग करनी है फार्मर्स की, वो किस तरह करेंगी, तो कनेक्टिविटी के मसले, अगर आप क्या फार्म्स कनेक्टेड हैं, जबकि जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह ट्रेड करते हैं इनटू सिटीज एंड आउट ऑफ सिटीज, वो किस तरह आपने उसको देखा, तो वो चीज़ें फिर क्या आप हमें पता क्या लैंड, क्योंकि उसमें कोई लैंड रिफॉर्म्स का डायमेंशन है क्या, यू वांट टू इनकरेज, हमें पता है कि काउंटर इंट्यूटिवली कि स्मॉलर फार्म्स टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव देन बिगर फार्म्स, पाकिस्तान में अभी भी कुछ बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, कहाँ उनके ऊपर जो है वो टेनेंट फार्मिंग होती है वो प्रोडक्टिव नहीं होती, तो काफ़ी चीज़ें, तो वो उनके ऊपर जज करें हुकूमत को। ये किसी ने पूछा, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर फेमिलियर विद पेपे एस्कोबार्स वर्क, बट उनका सवाल है, विल द ग्लोबल साउथ ब्रेक फ्री फ्रॉम डॉलराइज्ड डेट? I'm not familiar with नहीं, क्योंकि that's the dominant currency of global financial market, and it won't break free. It depends on what the problem with the thing about debt is, कर्जा लेना, रियासत जिस तरह कर्जा लेती है और जिस तरह उधार कर्जा लेता है उसमें फर्क होता है। रियासत का जो कर्जा है, अगर वो कर्जा स्पेंड करती है तो उसकी इनकम भी बढ़ती है, क्योंकि आपकी जो माइशत का साइज होता है, जीडीपी आपका इकोनॉमिक साइज है, इट्स इन पार्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट। मुझे अगर कोई कर्जा देता है, मैं जाके कर्जे से जाके आईफोन खरीदता हूँ, मेरा इनकम में तो कोई इम्पैक्ट नहीं आया, अगर रियासत आईफोन बनाती है अपने मुल्क के अंदर तो उसकी इनकम बढ़ जाती है। तो पर अगर मैं ओनली फैंस शुरू कर दूं आईफोन से, चले वो आप फिर बाद में जो करना करें, मगर the point is that there's a difference between how the state, the public debt and private debt has to be considered. So intuitively इसका difference है। अब रियासत की डेट जो है ना, वो दो चीजों के ऊपर जज होनी चाहिए, जो मेरी राय है। एक तो ये है कि वो कर्जा लेके करती क्या है, अगर वो तनख्वाह लोगों की दे रही है तो फिर तो वो कर्जा ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमिक आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिव ग्रोथ नहीं हो रही मैशत के अंदर। अगर वो कर्जा लेके पब्लिक बस सिस्टम बनाती है, वो कर्जा ठीक है। वैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सारे ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इज फाइनेंस्ड डेट। दूसरी चीज है कि वो कर्जा वापस कैसे दे रही है। तो डॉलर डोमिनेटेड डेट जो है ना, ये मैक्रो में हमें पढ़ते थे, ओरिजिनल सिन है और ये है वो है, कि आपकी जो डेट है अगर वो डॉलर डोमिनेटेड है, आपका रेवेन्यू स्ट्रीम जो डोमेस्टिक होता है रुपए में, फिर आपको डॉलर ही कमाना है ना वापस करने के लिए, रुपए से तो वापस नहीं करेंगे आप डॉलर की डेट। तो फिर आपको डॉलर कमाने से मतलब आपने फिर एक्सपोर्ट्स पे भी फोकस करना है, कि आपको लगता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी या आपकी जो ओवरसीज पाकिस्तान में और पैसे भेजेंगे, क्या वो डेट वापस करें। अगर आपके पास वो प्लान है और उसके साथ टाइड है आपकी डेट ऑब्लिगेशन, फिर तो आप जितनी मर्जी कर लें। और बाकी मुल्कों ने डॉलर डोमिनेटेड डेट लेके भी तरक्की की है, इट्स नॉट अ कंस्ट्रेंट इन दैट वे। मैंने आपको आर्टिकल भेज दिया है, मे बी यू कैन रीड एंड डायरेक्टली पोस्ट ऑन योर ट्विटर, प्लीज फॉलो शाहरुख वानी, अगर आपको इसका जवाब चाहिए, अगर वो पढ़कर पोस्ट करेंगे। मैं कोई आपको ऑब्लिगेशन नहीं डाल रहा आप पे। आर वी हेडेड टुवर्ड्स अ ग्लोबल रिसेशन? इफ यस, हाउ वुड दैट अफेक्ट द पाकिस्तान इकोनॉमी? I'm not sure if we're headed towards a global recession, but we are headed towards a global growth decline. पाकिस्तान और इमर्जिंग मार्केट्स जनरली इस बहुत बड़ी सिचुएशन में है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई इनकम इकोनॉमी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फाइनेंसिंग इज बिकमिंग बिगर इशू, क्योंकि money will flow to US and other high income economies, but it's a safer bet anyways. तो वो है। फिर साथ आपकी कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ रही है, जिसमें बहुत एनर्जी प्राइसेस हैं, तेल की, साथ व्हीट की और बाकी कमोडिटीज की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसमें कुछ मुल्कों के लिए फायदा होता है जो कमोडिटी एक्सपोर्टर्स होते हैं, जो हमारे लार्ज स्केल डेवलपिंग कमोडिटी इंपोर्टिंग कंट्रीज, स्पेशली एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्री, हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। फिर ग्रोथ सप्लाई चेन्स की कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जो कोविड के बाद से अभी तक ग्लोबल मैशत को कंस्ट्रेन कर रहे हैं, अभी तक उस पर नहीं हुआ। फिर हमें ग्रोथ का जो स्लो डाउन रहा है पिछले 2-3 साल में, उसकी रिकवरी अभी तक पूरी तरह नहीं हुई। फिर अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज है, यूक्रेन रशिया की जंग है, उसके ऊपर ड्रैग हो रहा है। तो हालात ग्लोबल इकोनॉमी के मुश्किल है, मगर क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिकली स्ट्रक्चरल वीकनेसेस इतनी ज़्यादा हैं तो वो कंपाउंड हो जाते हैं।
تو وہ پھر ایک پرفیکٹ اسٹارم بن جاتا ہے کہ باہر کے بھی حالات برے ہیں تو باہر والے بھی ہمیں پیسے اتنی جلدی نہیں دے سکتے. ابھی IMF ریزیوم بھی ہوتا ہے تو یہ جائیں گے اگر یہ یورو بانڈ کوئی پرائیویٹ ڈیٹ ریز کرنے کے لیے تو اٹ وونٹ بی ایزی, مطلب اس طرح تو آرام سے تو قرضہ نہیں ملے گا باہر سے بھی, تو اٹ ول بی ویری ہارڈ. مجھے لگتا ہے ہمارے جو آل ویدر فرینڈز ہیں وہ دے دیں گے, پارک ہی کر دیں گے کم از کم. I do think IMF پروگرام ایک دفعہ آ گئے تو 3-4 بلین تو ادھر ادھر سے بھی آ ہی جائیں گے. ہاں سعودی عرب وغیرہ سے UAE سے آ جائیں گے, کچھ دے دے گا آگے پیچھے, مگر اگر یہ چاہ کے اوپن یورپ وغیرہ سے پرائیویٹ ڈیٹ اکٹھے کریں گے تو ان کو اچھا خاصا پریمیم دینا پڑے گا. قرضہ تو مل جائے گا مگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا. Again, somebody who's aspiring to be prime minister, it's really stupid for him to say کہ beggars can't be choosers. بٹ بات شہباز شریف نے غلط نہیں کی تھی, اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی, بیکاز اٹ انسپائرز نو کانفیڈینس. آپ خود اپنے ملک کو اور اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں, آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے, لیکن بات سچ ہے. مفتاح جی بات بالکل ٹھیک ہے, پیسہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس, کیونکہ آپ ڈومیسٹکلی تو ریفارم نہیں کریں گے تو پھر کس بات کے اوپر آپ جو ہے نا وہ کھڑپیچی دکھائیں گے باقی لوگوں کو. Miftah Ismail mentioned in one of the podcasts only a few months ago, for the record Miftah میں آپ کو اتنی دفعہ بلا چکا ہوں, آپ بھی جائیں پوڈکاسٹ پہ, that the government needs to reduce electricity prices so that the demand lines up with supply, yet they increased the cost once they got into the office. What changed? Well, because they're in the office now. انہوں نے اپنا مائیکل اسکاٹ بنا دیا آپ نے مفتاح کو. دیکھیے جو اپوزیشن کرنا آسان کام ہوتا ہے, ریاست ران کرنا جہاں 50,000 انٹرسٹ گروپ آپ کے اوپر چیخیں مار رہے ہیں, پیسہ ہے نہیں آپ کے پاس, آپ نے اس کو مینیج کرنا, it's not an easy job. So I have a lot of empathy for all finance ministers in Pakistan, especially more so for Miftah, because Miftah is also a politician, is a full time. تو ان کا وہ fly in fly out تو نہیں ہے جو ہمارے کچھ اکثر فائنانس منسٹر, ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ کل کو بیگ اٹھا کے واپس دبئی چلے جائیں گے یا نیو یارک چلے جائیں گے, کیونکہ انہوں نے رہنا یہاں ہی ہے, انہوں نے بعد میں ملنا بھی انہیں لوگوں سے شادیوں وادیوں پہ, تو ان کو I have much more empathy for him کہ اور بڑی مشکل انہوں نے. According to the grapevine, عبد الحفیظ شیخ جس دن ان کا ٹینیور ختم ہوا تھا وہ رات بھی نہیں رکے تھے. If you look at the declaration, everything is outside. مگر دیکھیں وہ یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے, مجھے بڑا, کیونکہ میں میری نوکری جو ہے ابھی ٹیکنیکل اکانومسٹ نا, I work with governments. تو پاکستان میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی, ویسے بھی اوپنلی بھی کہتے ہیں, پرائیویٹ آلسو سے, کہ پاکستان کا مسئلہ ہے ہمیں ٹیکنوکریٹ حکومت چاہیے, ٹیکنوکریٹ چاہیے, بڑے باہر سے آئیں گے پڑھے لکھے لوگ, بڑی فینسی ڈگریاں ہوں گی, آئیں گے اور ایسے کریں گے 2 سال میں. سر معین قریشی صاحب نے ایسا کرانے کی کوشش کی تھی ایک زمانے میں, آئیں گے ایوری تھنگ. It doesn't work like that. پاکستان کا کنسٹرینٹ ٹیکنیکل تو نہیں ہے, پاکستان کا کنسٹرینٹ سیاسی ہے. مجھے اگر کسی بہت بڑے, مجھے کچھ بھی نہیں ہو, کوئی بہت بڑا PhD اکانومسٹ لا کے آپ بٹھا دیں MIT سے پاکستان کے فائنانس منسٹری رن کرنے کے لیے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. کیا کریں گے جب مسئلہ آپ کا سیاسی ہے؟ ٹیکنیکل پرابلم تو نہیں ہے پاکستان میں, ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کی کہیں بھی. The growth is not a technical question, it's a question of politics and policy. کیونکہ وہ سیاسی نہیں ہے, ان کو کوئی کچھ بولتا بھی نہیں ہے. But if you look at the record, شوکت عزیز was one of our worst prime ministers. But کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی کو, وہ بالکل ٹیکنوکریٹ, صاف ستھرے آدمی. ساری جو آپ لوگوں کی فینٹیسیز ہیں وہ سب شوکت عزیز اس میں پورے اترتے تھے, لیکن پھر انہوں نے جو کیا اور ہمارے سب کے سامنے. نہیں, اس کے علاوہ پہلے اچھے اکانومسٹ بھی رہے, بہت اکانومسٹ نہیں تھے, بینکر تھے. یہ آپ کے معین قریشی صاحب was a great economist, was a smart economist. He was the prime minister. Mahbub ul-Haq was probably Pakistan's best economist ہم نے جو پروڈیوس کیا آج تک. انہوں نے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بنایا UN کے لیے, بڑی کنٹریبیوشن ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر. وہ فائنانس منسٹر تھے ضیاء صاحب کے دور میں. انہوں نے صرف کہا کہ اتنے خاندان اس دور میں بیچارے کیا ہی کر سکتے تھے. ایک جگہ کراچی میں جا کے انہوں نے کہا کہ اتنے کتنے 22 سے 23 خاندان ہے پاکستان میں جنہوں نے بڑا کر کیا, پتہ نہیں کیا کنٹرول کیا. بس کہہ کے وہ آدمی چلے گئے. بس کہنے کی بات تک تو آسان ہے, گیلری. تو یہ دس از ناٹ اے ٹیکنیکل پرابلم. یہ سیاستدانوں کو وزارتیں لینی چاہیے, انہیں کو اون کرنا ہے پروسیس, انہیں کو سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہو, اور اپنے رینکس میں وہ لوگوں کو بلڈ کرنا پڑے گا جو ٹیکنیکل چیزیں سمجھ سکیں. ان کو خود تو نہیں کرنی ہوتی مگر اس کے وہ ایسپیکٹ سمجھ سکیں, اور بعد میں پھر ان کو اپنا سیاسی طور پہ کہ انسینٹیوائز ہے, اپنا بارگن کیا ہے, سیٹلمنٹ کیا ہے سیاست میں, اس کے تو کوئی گروتھ آئے گی. کسی PhD سے تو نہیں آنے والی.
چیکرڈ پاس جو ہمارا ہے، جس کی وجہ سے سیاستدان لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے سیاست اور سیاستدانوں کے ساتھ جو کیا ہے، اس کی وجہ سے جو قومی رائے ہے سیاستدانوں کے بارے میں وہ اتنی بری ہے، جبکہ جب وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں. 18 امینڈمنٹ کا بیچ میں ذکر آیا تھا. فینومینل ورک آف پالیٹکس. 18 امینڈمنٹ کوئی ٹیکنوکریٹ نہیں کر سکتا تھا. اٹس پیور پالیٹکس اینڈ بریلینٹ فار پاکستان, بٹ وہ کریڈٹ کسی کو نہیں ملے گا. وی لو ٹو ہیئر تھاٹس آن انفلیشن میکنگ اٹ ٹو سنگل ڈیجٹ. محمد زرار, اٹ وونٹ, بٹ شاہ رخ تھاٹس. نہیں ہاں اگر یہ بات کریں ایم بی ایس سے، اگر تیل نکل آئے گوادر سے تو میں بھی پاکستان کی ایک تو یہ ہوپ رہتی ہے کہ تیل نکل آئے گا یا دبئی بن جائے گا، رابی کے ساتھ دبئی بن جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ابھی عمران خان کے ٹائم پہ آئی بلیو ایگزون آئی تھی نا، اور وہ انہوں نے آلریڈی اناؤنس کر دیا تھا کہ تیل مل گیا ہے. نیوز شروع ہو گئی تھی تیل مل گیا تیل مل گیا. اتنا تیل ملا ہے کہ ہر بندے کو ویسے 10-10 لیٹر جو ہے نا وہ گھر میں رکھے. ویسے ہی پتہ نہیں کیا انفلیشن سنگل ڈیجٹ کب آ سکتی ہے، جبکہ گلوبل اگر ریسیشن ہو جائے گلوبل تو شاید آ جائے اگر کموڈٹی پرائسز گر جائے. تو اگر یہ بات کریں جا کے سعودی عرب میں وہ کہیں کہ آپ جو تیل کی امتیازی کر رہے ہیں دنیا میں، پروڈکشن جو ہے نا وہ اوپیک کا کانٹریکٹ وغیرہ کو چھوڑ کے اوبلیگیشن آپ بس پروڈیوس کرنا شروع کریں، جو امریکہ کو کچھ انسینٹیوائز کر بھی رہا ہے، تو پھر گر جائے گا. مگر اس کے علاوہ تو nothing short of that will happen. Why are we being constantly fear-mongered about bankruptcy? How serious things actually are? Things are very serious, but it's just کہ ہمیں امید ہوتی ہے کہ بیل آؤٹ ہو جائے گا. نہیں، پاکستان بینکرپٹ نہیں ہوگا. ریاست بینکرپٹ ہونا بڑا مشکل کام ہے. سوورن ڈیٹ بھی ہماری جو ہے نا اوبلیگیشنز پے آؤٹ ہوتی ہیں. It's too big of a country. It's also there is enough domestic people and external people who don't want it to go bankrupt. اور ریاست اگر ڈومیسٹکلی تو بینکرپٹ ویسے ہونا بالکل ہی مشکل ہے. ایکسٹرنل فرنٹ پہ مسئلہ ہو سکتا ہے امپورٹ کور مشکل کرنے کے لیے، وہ ڈیفالٹ کر سکتی ہے اپنی ڈیٹ پیمنٹ میں، وہ بینکرپسی نہیں ڈیفالٹ ہوتا، تو وہ ہو سکتا ہے. مگر وہ بھی ہو جائے گا، آئی ایم ایف سے آ جائیں گے پیسے آگے پیچھے کر کے. ہمارے کچھ دوست ہیں اس دنیا میں. بٹ وہی ہے نا کہ دوست ہیں اس لیے بیل آؤٹ نہیں ہوتا، ورنہ تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے. ہاں اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ریزیوم نہیں ہوتا اور سعودی عربیہ اور باقی ملک پیسے نہیں دیتے پھر تو ڈیفالٹ کر جاؤ گے، مگر ایسا نہیں ہونے والا. Why is it that in spite of so many efforts, subsidies and tax breaks, we still haven't boosted our exports, ARE exports? سبسڈی دے کے ایکسپورٹ بوسٹ نہیں ہوتی، نہ ہی ایکسپورٹ جو بوسٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ پروڈکٹیو کیپیسٹی کتنی ہے. یعنی کہ یہاں جین بنانا، بنگلہ دیش سے جین بنانے کی نسبت جو ہے آپ سستی بنا سکتے ہیں بہتر کوالٹی پہ. اس کے لیے آپ کو 1000 چیزیں ٹھیک کرنی پڑیں گی. اس کے لیے آپ کو آپ کا عدلیہ کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، آپ کی سڑکیں کیسی ہیں، ریلوے کا نظام کیوں ML1 میں انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی، فری ٹرانسپورٹ بنانی پڑے گی، انرجی کا سیکٹر کس طرح ہے، کیا کاسٹ آف پروڈکشن ہے، 1000 چیزیں. اور اس کے علاوہ پاکستان میں انسینٹیو نہیں ہے لوگوں کو ایکسپورٹ کرنے کا. وہ کیوں ایکسپورٹ کریں گے جب آپ نے امپورٹ اتنے بیریئرز دیے ہوئے ہیں. 70 سال سے ریاست جو ہے وہ انفنٹ انڈسٹریز بنائی ہوئی ہے کہ ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے ریاست ٹیکس کے پیسوں سے کہ یہ ایکسپورٹ کریں گے. بہت زیادہ تھوڑی بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں چند لوگ، اس کے علاوہ کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں کرتا. جو کرتے ہیں وہ بھی بہت لو ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو وہ تو مطلب وہ اپنے ایک انسینٹیو اسٹرکچر جیسے بنا دی، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ پکنگ ونرز ہوتا ہے. اکنامک ہسٹری میں ایک آرگومنٹ ہے کہ ساؤتھ کوریا اور تائیوان وغیرہ نے ونرز پک کی، انڈسٹریز پک کی اسٹریٹجکلی، اسٹیل وغیرہ. ان کو ہم جو ہے نا ریاست جو ہے نا سپورٹ کرے گی. اور مگر ایک پوائنٹ کے بعد یہ ہیو ٹو، اگر ان کا فوکس ہوگا ڈومیسٹک کیپچرنگ نہیں ایکسٹرنل کیپچرنگ جا کے دنیا میں کمپیٹ کرنا، تو وہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی بلڈ کرنی ہے فرم کے اندر، کہ آپ جو ہے نا جرمنی میں یا ٹرکی میں کوئی فرم ہے اس سے کمپیٹ کر سکیں گلوبل مارکیٹ میں. پھر وہاں تو آپ کو کوئی پروٹیکشن نہیں دے رہا. تو یہاں جو ہے نا وہ پکنگ ونر وغیرہ تو ہم نے کو پک کیا، وہ ونرس نے حکومتیں پک کرتی ہیں. تو وہ حکومتیں پک کرتی تو وہ کچھ ہوتا نہیں. اب آپ کو اسٹرکچر اس طرح کا بنا ہوا، اور جب تک وہ آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو وہ کچھ ہو بھی نہیں سکتا. میں نے 4 ہی اکنامکس کے کورس لیے ہیں اپنی زندگی میں. I don't know if the prevalent theories have changed, but I believe we were taught کہ انڈیا نے جب protectionism کیا تھا that worked for them. نہیں، انڈیا it didn't work for them. They had a very low GDP base. پاکستان سے کم ان کی per capita income تھی until it opened up. India opened up. But they protected their industries. Once their industries were ready, they opened up. No, that's not. I don't think that's the case. Because India opened up not because of choice. It had to go to the IMF because it had a macro shock in the early 90s.
डॉक्टर मनमोहन सिंह और एक और डॉक्टर साहब उनसे मेरे भी एलएसी आए हुए थे, वो नाम नहीं याद आ रहा उनका, तो दे वर एट द हेम ऑफ सॉर्ट टेक्नोक्रेट्स, उनको पॉलिटिकल कमिटमेंट मिल गई ऊपर से कि हाँ, क्योंकि सियासी जो एलीट है उन्होंने कहा हमारी लेजिटिमेसी का मसला है, इंडिया इज मतलब वी आर बेसिकली गोइंग टू फॉल, क्योंकि रशिया सोवियत यूनियन हैड कोलैप्स्ड और आईएमएफ ने कहा कि आपको ये रिफॉर्म करना है, वो कमिटमेंट बन गई। और दीगर हुकूमतें जो आई, बीजेपी की भी आई या कांग्रेस लेड गवर्नमेंट्स भी आई, उन्होंने उसको ब्रॉडली फॉलो किया कि हमने ओपन की, उन्होंने ग्रोथ लाए, कंपटीशन जो लाइसेंस राज था उन्होंने खत्म किया उसके रियासत का। तो वो इट वाजंट बिकॉज कि देयर वाज अ ग्रैंड प्लान कि हाँ हमारी जो डोमेस्टिक फर्म्स हैं वो बिल्डअप करेंगी बेस और फिर हम जाकर उनको करेंगे बाहर। इट वाजंट लाइक दैट। इट वाज जब तक वो पॉलिसी चेंज नहीं आया तो उनकी फर्म्स भी वर नॉट कंपेटिटिव। वहाँ भी फाइनेंस सिस्टम वाज हेवीली नेशनलाइज्ड, उसके थ्रू सियासतदान कर्जे लेते थे, वापस नहीं करते थे, हजार चीजें थी, बड़े मसले थे। 90s के बाद ही इंडिया देन पिक्ड अप ग्रोथ, रिमार्केबल ग्रोथ, और अभी भी इंडियाज ग्रोथ इज क्वाइट वेल। तो वो पिक्ड अप बिकॉज उन्होंने कहा कि अब आपने बाहर जाकर कम्पीट करना है। इंडिया को एडवांटेज ये होता है कि वो जब वो उन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी जब की थी, जब उन्होंने मार्केट को जो है वो प्रोटेक्ट किया हुआ था, क्योंकि वो बहुत बड़ा मुल्क है, तो वहाँ इवन डोमेस्टिकली यू कैन बिल्ड बिग फर्म्स, क्योंकि इट्स मोर देन 1 बिलियन पीपल। बेशक गरीब है मगर इट्स ओवर 1 बिलियन पीपल। पाकिस्तान इज अ मच स्मॉलर कंट्री टू, यू कांट जो यहाँ डोमेस्टिक फोकस लोग हैं इनको भी जैसे इट्स अ ट्रेजेडी कि अगर आपकी फैक्ट्री भी है पाकिस्तान में, आप पैसे कमा रहे हैं, यू बिकम अ मिलियनेयर ऑफ सॉर्ट्स एंड यू माइट बिकम अ बिलियनेयर थोड़ा बहुत, मगर यू कैन रियली मेक गुड मनी इफ यू रीओरिएंट योर फर्म एंड योर प्रोडक्शन, और आप बाहर जाके बेचे। वो बाहर पैसा भी ज्यादा है, लोग भी ज्यादा है, आगे पीछे ही 2 अरब लोग बैठे हुए हैं आपके, तो यू कैन मेक इवन मोर मनी। मगर क्योंकि वो गैम्बल होती है ना, क्योंकि देन यू लूज सेम। आई मीन ये बहुत लंबा डिस्कशन है, बट अगर 1 बिलियन की मार्केट हमारे लिए खुली होती नेक्स्ट डोर, तो प्रोबेबली हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट में फोकस करती हैं इफ इंडियाज मार्केट वाज अवेलेबल टू अस। आई वाज टॉकिंग टू समबडी इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, I'd love to get your take on this as well. They said कि यार बांग्लादेश में ग्रोथ इसलिए है क्योंकि वो वैल्यू ऐड ज्यादा कर रहे हैं, बिकॉज दे फोकस्ड ऑन एजुकेशन। उनका टेक्सटाइल जो है वो वैल्यू ऐड ज्यादा करता है, हम बेसिक मटेरियल बना के दे देते हैं, लेबर हमारे यहाँ सस्ता है, बट हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं हैं जो वैल्यू ऐड करके टेक्सटाइल भेज सकें ताकि एक महंगी चीज हम बाहर बेचें। ठीक, बांग्लादेश ने वैल्यू एडिशन किया क्योंकि वो गारमेंट इंडस्ट्री पे फोकस करते, ज्यादा यान वगैरह या कपड़ा नहीं बेचते, वो रेडीमेड गारमेंट ज्यादातर बेचते। वहाँ काफी चीजें उनके लिए उन्होंने काम किया। उनका जो वहाँ रियासत ने स्टार्ट ऑफ किया था, वो उन्होंने कोई एक्टिवली सब्सिडीज नहीं दी थी गारमेंट इंडस्ट्री को। उन्होंने जो शुरू हुआ और उसके बाद उन्होंने उसका जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना लिया। और उसकी एक वजह यह भी कि काफी बड़े जो वहाँ टेक्सटाइल ओनर्स हैं वो सियासतदान भी हैं, तो उनकी पॉलिसीज भी उस तरह बनती हैं कि उनको वो प्रोटेक्ट यानी कि उनको वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दी जाए, और वो अब ग्लोबली फोकस्ड मार्केट है, वो ग्लोबली कम्पीट करते हैं। और भी चीज़ें हैं, तालीम का भी है, मगर तालीम वहाँ हमारे में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है एजुकेशन अटेनमेंट का। वहाँ जो उनका मेन डिफरेंस है वो ख़वातीन की पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट है, क्योंकि इट्स चीपर एंड इट अलाउज फॉर फैमिलीज टू हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। उसकी वजह से, क्योंकि आधी आबादी उन्होंने अनलॉक कर दी उसकी वजह से, तो उस वजह से उनको बड़ा फायदा हुआ है। और उन्होंने वो जो एक हेनरी किसिंजर ने या किसी ने उसके कई दफा कहा था कि बास्केट केस है बांग्लादेश के, कहाँ से कुछ भी नहीं निकलने वाला, उन्होंने उसको प्रूव किया रॉन्ग। उन्होंने उसको वहाँ एक इंडस्ट्री, और अब हजार मसले हैं अभी भी, आई एग्री। क्लाइमेट चेंज के साथ उनका बड़ा इंट्रिंसिक मसला है, क्योंकि वो फ्लडिंग का मसला है वहाँ बहुत ज्यादा। उसके बावजूद उन्होंने एक एक्सपोर्ट कंपेरेटिव बेस बनाया है, और उनकी रियासत की सियासतदानों की जो एलीट है वहाँ की, उनकी कमिटमेंट है कि हमने बांग्लादेश को एक मिडिल इनकम इकोनॉमी बनाना है। और उसके लिए उनको पता है कि हम इम्पोर्ट, बांग्लादेश हमसे थोड़ा सा छोटा मुल्क है, 15-16 करोड़ आबादी, तो हमने एक्सपोर्ट करना है, और वो एक्सपोर्ट करते हैं वो यूरोप को और अमेरिका को, और वो वहाँ उन्होंने बनाया। Nobody saying हर चीज वहाँ पे परफेक्ट है, गवर्नमेंट के कुछ मसले हैं, अभी रिसेंटली फैक्ट्री कंडीशंस के बहुत ज्यादा मसले आए थे, बट व्हाट दे आर डूइंग राइट, वी शुड लर्न फ्रॉम इट। आल्सो आस्क जी, वियतनाम ने भी इसी तरह किया, और हम उनसे बेहतर किया वियतनाम ने। बहुत हाई वैल्यू उन्होंने वहाँ मैन्युफैक्चरिंग को अट्रैक्ट किया, और एनवायरनमेंट प्रोवाइड की कंड्यूसिव, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, और उनके जो लोकल एलीट थे उनको पता चला कि हमने अगर रियासत में अपनी लेजिटिमेसी बिल्ड करनी और स्टेबिलिटी मेंटेन करनी है तो हमें ग्रोथ लानी पड़ेगी लोगों के लिए, और वो वहाँ ग्रोथ आई है। also ask if there is any possibility for Pakistan to become part of G20 summit till 2050.
not only have to become one of the 20 biggest economies in the world, शायद पाकिस्तान वैसे might become one of the 20 biggest economies in the world just because of population, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है. So it will be the 5th, 4th biggest country in the world. तो शायद 20वें नंबर पे आ ही जाए इकोनॉमी के साइड में. मगर doesn't the overall it matters less is what matters more is मेरे लिए जो होता है normally तो एक तो per capita income है कि आप हर बंदे के आप जब डिवाइड करते हैं अपने इकोनॉमी का साइज कितना है आपकी $1500-1600 के ऊपर तो आप मतलब you're playing with is virtually next to nothing ना. और वो of course equally spread तो नहीं होता, कुछ लोगों के पास बहुत है, कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं. और फिर आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट का क्या है, आपका इंडेक्स क्या है, उसके ऊपर आपकी अचीवमेंट्स क्या है, हमें पता नहीं. देखिए there's not complete assurance. इकोनॉमिक्स में कोई complete assurance नहीं है कि ग्रोथ किस तरह आती है, प्रॉस्पेरिटी. मुल्क काफी दफा ग्रो करते हैं और फंस जाते हैं एक लेवल पे जाके. कुछ मुल्क जो है ना वो बहुत ही कम लेवल पे फंसे हुए हैं, उनको they can't get the right political environment for conducive growth. पाकिस्तान अभी उस लेवल पे जहाँ you know that there is some certain actions you can, क्योंकि is low hanging fruit, so you can get quite a bit of growth. उसके बाद हमें होता है कि अगर लोग सेहतमंद हैं, तालीम याफ्ता है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ठीक है, अदलिया का निज़ाम ठीक है, और जो प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स उसकी वजह से बहुत है, ट्रेड जो है वो एक्सेस है, पोर्ट्स वगैरह हैं, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट ठीक है, तो देन ग्रोथ हैपेंस समहाउ. You don't know exactly how it happens, you can't have the exact formula, but you know that these are three things. ये कुछ 4-5 चीजें होती हैं इसकी वजह से जब ग्रोथ आता है तो it lifts people up. That's what the focus should be. G20 में तो क्या वैसे दिल दुखाने वाली बात है. How come some people, TV channels already knew what was in the budget before the budget speech or official announcement that could mean an unfair advantage in stock market for those who already knew what was coming in the budget? अब किस stock market की बात करें? कराची का stock market already 10-15 लोग control करते हैं. उनके सारे unfair advantage हैं, एक और हो गया तो क्या ही फर्क पड़ेगा. पाकिस्तान स्टॉक मार्केट नहीं, आप मुझे कराची का इतना अंदाजा नहीं है, मैं चंद ही दफा गया हूँ. अगर बाहर जाके कुछ बड़े बाजार थे कि उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी स्टॉक मार्केट से, जो बड़े बाजार है कराची, और ज्यादा पैसा जो है ना ट्रांजैक्शन हो रही है उनके दिन में कंपेयर टू द पीएससी. बजट की स्पीड जो थी वो सुबह ही आ गई थी, काफी व्हाट्सएप फॉरवर्ड आ गया था. तो वो आप सही कह रहे हैं कि वो एक डिसएडवांटेज क्रिएट होता है, मगर हमारे यहाँ वो चीजें नहीं है ना. Comparison with the steps India took in 91 when it was going through a similar forex issue. I think the key thing was India में I'm not an expert in India, well, I'm not expert in anything, मगर India में उनका वहाँ एक realization थी, whoever was the both people in the government and outside government, कि वहाँ भी देखिए लाइसेंस राज के थ्रू there were a lot of people जिन्होंने बड़ा पैसा कमा रहे थे, वहाँ भी vested interest थे, मगर वहाँ मसला जो था वो legitimacy और stability का आ गया था रियासत के लिए, क्योंकि रियासत जो थी इतना बड़ा मुल्क had to go to the IMF and had to agree on certain conditions. उनको एक external commitment मिल जाती है कि हाँ हमें ये करना पड़ेगा. IMF को बुरा भला के मैं अक्सर कहता हूँ कि IMF को गालियाँ देनी चाहिए, हालांकि वो काफी गलत काम नहीं करते, मगर क्योंकि वो बाहर बैठे में उन्होंने वोट नहीं लेने. और उसके बाद जब वहाँ चीज हुई कि इवन बड़ी हुकूमतें बदली 90s में up to मनमोहन सिंह साहब, जब they became more stable for I think 8-10 साल जब प्राइम मिनिस्टर रहे, तब तक मगर डिस्पाइट चेंजेस उनका जो ब्रॉड कंसेंसस था कि हमने इकोनॉमी को ओपन करना है और कंपटीशन बढ़ाना है रियासत के मुल्क के अंदर, उन्होंने किया. इसका ये मतलब नहीं उन्होंने प्रोटेक्शंस नहीं दिए, उन्होंने उनको पता है कि फार्मिंग और एग्रीकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है. अभी तक मोदी साहब ने कुछ ट्राई टू चेंज सम स्टफ व्हिच वाज नॉट राइट, मगर he reversed. There are a lot of still powerful people, some genuine interest, others more sort of less benevolent. तो वो अभी भी हैं, मगर उन्होंने उसको एक जनरल डायरेक्शन हुई, और वहाँ और वो टेक्नोक्रेट्स आ जाते हैं, टेक्निकल सपोर्ट मिल जाती है. जो आपकी डायरेक्शन जो है ना, आपकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और एलीट है, बिजनेस वगैरह सब मिला के वो एक कमिटमेंट हो जाए कि हाँ जी हमारी एक कमिटमेंट है टू शेयर सम डिग्री ऑफ ग्रोथ, हमने ग्रोथ डिलीवर करनी है लोगों को. वो गलतियां करती हैं रियासतें, हजार चीजें गलती है, पॉलिसी में होती है गलतियां बहुत ज्यादा हैं. आप जब whenever you try learn from failures, बहुत चीजें होती है, मगर as long as you have that commitment और आपकी सियासत conducive है, you can lead to growth. किबला दुरुस्त नहीं है हमारा, किबला ही दुरुस्त नहीं है. क्योंकि आपने IMF का जिक्र किया, किसी ने पूछा है, योर प्रीवियस गेस्ट डॉक्टर तैमूर रहमान ब्लेम्ड IMF फॉर दिस इकोनॉमिक क्राइसिस एंड बिलीव्स देयर कुड बी 20% इन्फ्लेशन. ये तो सभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं. एंड सोशल अनरेस्ट ऑन द होराइजन. डज शाहरुख वानी एग्री टू दिस एनालिसिस?
नहीं, it's not IMF's fault. मुझे पता है कि हमारे दोस्त लेफ्ट में जो कहते हैं कि अक्सर के IMF जो है वो एक ग्लोबल, ठीक है, वो उसमें कुछ चीजें है दुरुस्त तो is IMF not a tool in America to keep the developing world on their side and in control? नहीं, I think it's more benevolent than that. It's not benevolent at all. मतलब entirely benevolent नहीं, मगर मैं IMF का Global हमारे politics में benevolence कुछ नहीं होता. मैं कह रहा हूँ कि उसके जो हमारा ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमने एक किताब पढ़ी हुई है या इकोनॉमिक हिटमैन, वो तो चले, वो तो काफी contentious किताब है. But in general, I wouldn't say IMF is an independent organization created for the benevolence of developing countries. हम खुद स्टेट डिपार्टमेंट के थ्रू लॉबी करते हैं, हमेशा करते हैं टू गेट द ग्रांट, गेट द प्रोग्राम, वो बातें ठीक है. मैं कह रहा हूँ कि गलतियां यहाँ जो IMF अपने कह रहा है करने के लिए, वो चीजें हमें करनी चाहिए टू गेट आवर हाउस इन ऑर्डर. IMF का देखिए, IMF ग्रोथ तो नहीं लाता, वो तो कभी भी आपको कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज करने का तो नहीं कहेगा मैशत में. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को स्टेबलाइज रखे. तो अगर कोई कंट्री जो है वो ग्लोबल मैक्रो शॉक से गुजर रही है, वो जाता है, वो कहता है आपने डेट ऑब्लिगेशन है, बजट डेफिसिट है, ये चीज, वो बड़ी, मेरे दोस्त काम करते हैं, वो एक लिस्ट होती है, इट्स लार्जली अप्लाइड अक्रॉस कंट्रीज. वो आपको आगे कह देते हैं जी अच्छा ये लिस्ट है जी, ये 4 चीजें करनी है और हम आपको इसके रिटर्न में ग्रांट देंगे, और एक मार्केट को सिग्नल चला जाता है जो जिससे आप कर्जा रेस करते हैं कि ये कंट्री के फाइनेंसेस जो है ना वो आर गेटिंग इन ऑर्डर. वो आग बुझाते हैं. उसके अलावा बाद में तो आपका अपना काम है कि आपने इसको किस तरह रिफॉर्म करना है, अपने नेशन को आग लगने ही ना दें. अगर आपको इतना डिस्ट्रस्ट है और मिसट्रस्ट है IMF के साथ, इतने मजे तो तो नहीं आ रहे ना. अगर आप मतलब आग लगाते भी तो है ना. द डेवलप्ड वर्ल्ड इंश्योर्स दैट द डेवलपिंग वर्ल्ड स्टेज डेवलपिंग बिकॉज उनकी लेबर मार्केट्स तो हम है ना. मगर इट्स नॉट, बट आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर एजेंसी इन डेवलपिंग कंट्रीज. एब्सोल्युटली हमारी भी गलतियां हैं. कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू भी मरंदा शौक से. मगर पाकिस्तान स्पेशली इट्स अ मच बिगर कंट्री. कुछ मुल्कों में एंडाउमेंट्स इस तरह के हैं, जैसे मलावी हो जाए, कुछ जो लैंड रॉक्ड है, उनके हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशंस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, वहाँ ग्रो करना बड़ा मुश्किल है. पाकिस्तान के लिए it's not that case. यहाँ majority of the challenges and the problems are our own making. IMF देखिए, हम बाकी मुल्कों ने भी किया है, वियतनाम ने भी किया है, बांग्लादेश ने भी किया है, मलेशिया ने भी किया है, उन्होंने रिफॉर्म किया है विद इन द सिमिलर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, सिमिलर ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम्स. इसका ये मतलब होता है कि आपने डिसाइड करना है आपने करना क्या है, और फिर आपके मुख्तलिफ टूल से कुछ को आपने इस्तेमाल करते हैं किस तरह से, कुछ को किस तरह करते हैं, अपनी प्रायोरिटी सेट करें और अपना काम करें, और बाद में ठीक है, if your house is on fire and you need an IMF loan, that's fine, and then you work under those constraints whatever they put on you. Yeah. So it's not black and white. जिस तरह उज़ैर यूनुस अच्छा डिस्क्राइब करते हैं कि भाई आप ड्रग एडिक्ट हैं और IMF ICU है, जस्ट बिकॉज द ICU एग्जिस्ट, आप ICU से निकलने के बाद फिर इस तरह ना जीना शुरू हो जाए ना कि ठीक है ICU एग्जिस्ट करता है, अब ड्रग्स करूं मैं फिर से क्योंकि ICU जाना है बाद में. If you get into that cycle of a drug addict, there's no coming out of it. Pakistan is one of the very few countries which are in that cycle. It's not something, 5-6 मुल्क है जो ये हर चंद सालों बाद, अर्जेंटीना है, पाकिस्तान है, चंद और मुल्क है. तो ये मतलब it's not some, I think there's a lot more obligation on us here कि हमने खुद ही इस तरह का बनाया हुआ है, और उसको हम डिफर कर देना कि जी उनकी गलतियां हैं, तो अगर वो of course they're not going to give you a free lunch, they're going to make sure कि उनके अपने इंसेंटिव और अपने इंटरेस्ट हैं, and you can work around that and you can work with them, you can align some stuff and work around other stuff to bring growth at home. How much more currency devaluation should we expect? Not a lot. What's your take? मुझे नहीं पता, जितनी होगी डिपेंड करता है सप्लाई और डिमांड किस तरह. ये सवाल मुझे अक्सर औकात पे, एक तो पाकिस्तान में स्पेशली अगर की शादी वगैरह पे हो तो किसी को पता चल जाए इकोनॉमिस्ट हो, तो पहला सवाल आके आपसे कोई अंकल पूछता है, बेटा बताओ कि डॉलर कितने का हो जाएगा, तो मेरे बात कि मैं खरीद लूँ या ना खरीद लूँ, तो मैं कहता हूँ खरीद के मुझे दे दें, वाहिद यही मेरा मशवरा है माशाल्लाह आपके लिए. तो मुझे देखिए Mifta doesn't believe in a fixed exchange rate like DAR. नहीं shouldn't be, वो बड़ा but at the same time I don't think he's वो थोड़ा डिबेट और थोड़ी टेंशन रहेगी. जितना आई थिंक फ्री फ्लोइंग और जितना रैपिडली PTI हुकूमत ने 80% डॉलर को इंक्रीज किया, आई डोंट थिंक वी विल सी दैट, at least as a dumb non-economist, that's my take, so for whatever that's worth.
probably you're right. It won't be a very significant. और वो अगर free float भी है तो they will try to कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन्फ्लेशन के बड़ा इम्पैक्ट होता है जब रुपया डिवैल्यू होता है, सियासी इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि यहाँ हमें डॉलर के साथ एक वो बड़ा हेडलाइन बन जाती है तो उसको मैनेज करेंगे. कोई खास मुझे नहीं लगता कोई बदलेगा. How realistic are the tax collection targets? Actually, they're quite realistic, at least GST वाले. What's your take? डिपेंड करते हैं इम्पोर्ट्स के साथ क्या करते हैं. अगर इम्पोर्ट्स कम हो रही फिर तो जीएसटी इनका जो एफपीआई का टारगेट है, दे नॉट गोना मीट इट. डिपेंड्स कि वो किस तरह करता है. आई थिंक देयर इज एन अकाउंटिंग होल हियर. वो पहले भी था ये जो हमारे हैं, क्या नाम है, तरीन साहब, शौकत यस, शौकत तरीन was the previous, क्या जिन्होंने अभी ना. बोला है कि मिफ्ता इस्माइल ने गलत बोला कि पीटीआई हुकूमत ने 80% डेट लिया है. हमने 80% डेट नहीं लिया है, हमने 76% डेट लिया है. वो ये कह रहा था मुझे सियासतदानों क्यों उनको बेचारों को आप लोग इस पोजीशन में डाल रहे. तो मैं अब वो कह रहा हूँ वो भी अकाउंटिंग इसी तरह की उनके बजट में होती है. जब यहाँ आप से आ सियासत, जाएंगे. जिस तरह मिलिट्री कहती है हम मिलिट्री हैं, लेकिन मिलिट्री जब पॉलिटिक्स में आती है तो आप पॉलिटिशियन बन जाते हैं. इसी तरह शौकत तरीन होंगे इकोनॉमिस्ट, लेकिन वो अब पॉलिटिशियन है. He is not just an economist, he speaks like a politician, he toes the party line, he's not an independent economist. He's not an economist at all. He's a banker. He ran a bank, one better than the other one he ran. I won't go into it. Magar he's a banker, but now he's a politician. He's an elected senator. तो सियासतदान है. अब वो अगर ही चलो अच्छा उन्होंने 76% एडमिट कर दिया डेट ऑब्लिगेशंस जो इंक्रीज हुई समथिंग. What should salary class do in these hard times? सही किसी ने पर्सनल दिल से सवाल पूछा है कि भाई सही है, हम क्या करें, हमारा तो सीन बैड ही है. पहला तो है अगर आप इमिग्रेट कर सकते हैं तो इट्स आई थिंक ये देखें, ये बैरूनी मुल्क से हमारा ब्रेन ड्रेन चाहते हैं. देखिए अगर आप एक बंदे को बेशक जितना भी अहल है उसको आप एक डिसफंक्शनल सिस्टम में रखेंगे, वो बंदा तो उसकी ग्रोथ उस तरह तो नहीं, मगर जिसके पास अपॉर्चुनिटी है दे शुड डेफिनेटली. मगर जो बंदे मेजॉरिटी तो खैर इमिग्रेट नहीं कर सकते. अब क्या कर सकते हैं, ये रियलिस्टिक रहे कि इन्फ्लेशन कितनी बढ़ेगी और उसके लिहाज से अपने फाइनेंस किस तरह संभालेंगे. आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन पाकिस्तान जॉब जो है ना वो मेंस नौकरी होती है, फिर साथ they all have something going on the side to make more money and to supplement their income. It's not a very good condition to be in. तो मगर ज़्यादातर लोग इस तरह कुछ करेंगे, लोगों को फिर बाकी लोग मुझे पता है हेज करेंगे, जिनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं वो रुपये की डिवैल्यू को हेज करेंगे, वो डॉलर खरीद लेंगे, करोला खरीद ले, वो भी हेज बैठ में जाती है या इन्फ्लेशन मतलब रुपये की डिवैल्यूएशन की. There are multiple things people probably do, मगर स्पेशली अगर आप उस पोजीशन में है जहां आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ इनहेरिटेंस नहीं है, एसेट्स, इवन इफ यू हैव अ डिसेंट जॉब, लेट्स से लाख 1.5 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, जो यू विल बी वन ऑफ द मोर हायर अर्निंग पीपल इन पाकिस्तान विद अ फॉर्मल जॉब. इट्स नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन. आपको वो इनकम एसेट्स में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और वही दैट्स द श्योरेस्ट वे टू मूव अप द लैडर. तो आई नो एक मुल्क जिसमें इतनी गुर्बत है, ये बहुत प्रिविलेज कंप्लेंट्स हैं, बट अगर किसी की सैलरी 2-2.5 लाख भी है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, आप नहीं सर्वाइव कर सकते इस इकोनॉमी में. कंसिडरिंग एक अच्छे स्कूल की लिटरली 4 साल के बच्चे की फीस 27,000 होती है. बिजली का बिल आएगा, रेंट देना. ऑब्वियसली अगर आपकी फैमिली वेल्थ है दैट टेक्स केयर ऑफ ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू आर फाइन. बट इफ यू आर लिविंग ऑन योर ओन विद अ फैमिली, आई डोंट थिंक इवन 2-2.5-3 लाख की सैलरी अब इस इकोनॉमी में आप. मैं इसलिए एक चीज जो हुकूमत को करनी चाहिए अभी जो सूबाई बजट आएंगे वो होंगे कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है इस पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करें अगले 2-3 साल. मतलब वो एक स्टार्ट कर दे प्रोसेस, क्योंकि ये देखिए इस ख्वाहिश में रहना कि यहाँ से कहीं तेल निकल आएगा वो तो होने नहीं वाला. तो ये टू मच ऑफ अ रिस्क टू टेक. तो आप जो बंदा जिसकी 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए भी तनख्वाह है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसके जो इतना बड़ा आपने रिस्क किया हुआ एक्सपोजर किया हुआ ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस के साथ, वो कम करें. एनवायरनमेंट के लिए बेहतर. लाहौर में आप सांस नहीं ले सकते आधा साल, मतलब यू इन्वेस्ट इन दैट व्हिच इज ट्रूली गोइंग टू ब्रिंग मल्टीप्लायर्स होंगे आपके इकोनॉमी के अंदर. गरीब के लिए भी फायदा है, मिडिल क्लास के लिए भी. जो अमीर है वो लैंड क्रूजर चलाता है, उसके ऊपर टैक्स लगाएं आप. जो आम बंदा है उसके लिए आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम. बेचारे कराची वाले न्यूयॉर्क सबवे और लंदन अंडरग्राउंड तो दूर की बात, हम तो लाहौर मेट्रो बस के टिकटॉक्स देख के जेलस हो जाते हैं यार. लाहौर मेट्रो बस एक्चुअली लुक्स क्वाइट गुड. It is very good. It's also
बड़ा ट्रेजेडी है कि सबसे बड़ा शहर आपका जो है ना, आपने उनके साथ वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और इनको मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि वफाकी हुकूमत थोड़ा लीड लेती और एक फंड बना लेती, एक इन्वेस्टमेंट फंड, कि हम जो है ना वो 1-to-1 सूबों के साथ मिल के जो है ना, कराची, लाहौर के बड़े 10-15 शहर है, वहाँ हम शुरू में आप बसें ही चला दें, आप आम सड़कों को जो है वो डेलीनेट करके BRT जो है ना, वो BRT लाइट जिसे हम कहते हैं, वो बनाना शुरू कर दें, जो आप विद इन मंथ्स आप बना सकते हैं। 4-5-6 महीने के अंदर आप शुरू कर सकते हैं पूरा निजाम। आप you could do it अगर आपके पास विल है, you could really make an effort on this direction. कोई विल नहीं है. Why is the current government hesitant to privatize SOEs, especially now that we are desperate for money to cut government expenditures? कौन खरीदेगा? मुझे अगर स्टील उनके ऊपर डेट इतनी, स्टील मिल इज अ नेगेटिव लायबिलिटी, आप मतलब उसके ऊपर कर्जा ही इतना पड़ा हुआ है। हाँ ये है कि अगर वो कर्जा हुकूमत रख ले और आपको वो नेक्स्ट टू नथिंग, वो आपको एक बिल पकड़ा दे, एयरलाइन पकड़ा दे, बाकी भी दर्जनों स्टेट और एंटरप्राइज है, इट्स नॉट इजी। तो एक तो वो भी मसला, उसके अलावा दूसरा ये कि जब भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश की है, PMLN ने भी पिछली दफा कोशिश की थी, जो एम्प्लॉयज होते हैं कंपनीज के, दे आर यूनियनाइज्ड, यूनियंस आर वेरी गुड थिंग जनरली, बट दे उनका इंसेंटिव बिल्कुल मुख्तलिफ है रियासत के इंसेंटिव से और जनरल पब्लिक के, वो प्राइवेटाइज होने से रोकते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो प्राइवेटाइजेशन हो, क्योंकि उनको पता है कि ये ओवर स्टाफ्ड फर्म्स हैं, यहाँ पेंशन्स की ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। आप क्यों ऊपर अपना जो है एक प्राइवेट सेट बैठा देंगे जो कहेगा तनख्वाह भी कम लो, काम भी ज़्यादा करो। तो उसके साथ उसको मैनेज करना पड़ता है कि आप या तो ऐसी प्राइवेटाइजेशन करें जिसमें आप उनको भी स्टेक दे रहे हैं फर्म के अंदर, और आप बेशक आप फिर डेट ऑब्लिगेशंस भी ले रहे हैं। तो अगर ये प्राइवेटाइज करेंगे भी तो इन शॉर्ट रन इट विल बी मोर कॉस्टली फॉर द गवर्नमेंट। लॉन्ग रन में तो नहीं होगा, मगर शॉर्ट रन में आपको कॉस्ट या तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और या तो डेट लेनी पड़ेगी फर्म्स की, फिर साथ तो मैनेज करना पड़ेगा। आपको मैं एक अनवेरीफाइड एनेक्डोट बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक की जहाँ प्राइवेटाइजेशन की सारी बात हो रही थी, तो फेस बता भी दे रहा हूँ, DHA फेज़ 2 में एक मोहल्ले में लाइट नहीं थी, उन्होंने फिर पता किया कि यार मसला क्या है। उन्होंने बोला भाई यार हमारे जो एम्प्लॉयज़ थे जिनको हमने फायर किया टू मेक इट मोर लीन, उन्होंने जाके सारे मोहल्ले की तारे उतार दी। So, KE के जो स्टाफ ही था पुराना, उन्होंने KE की गाड़ियों पे जाकर बिजली की तारें तोड़ दी क्योंकि उनको नौकरी से निकालना। तो फिर कैसे करेंगे प्राइवेट कंपनी? और प्राइवेटाइज भी देखिए, प्राइवेटाइज भी करने के लिए सोचना पड़ता है कि हर चीज प्राइवेटाइज आप नहीं करें जहां मोनोपोली बन जाएगी। अब के इलेक्ट्रिक को अगर उन्होंने मोनोपोली दे दी है पूरे कराची में, अगर एक सिंगल सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो इट्स नॉट समथिंग यू शुड, मतलब प्राइवेटाइजेशन में भी देखना पड़ता है कि किस तरह का आप देने। अब रेलवे को प्राइवेटाइज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, क्योंकि एक ही ट्रैक है, उसके ऊपर आप 3 सप्लायर में चलाएंगे, जब सम कॉस्ट है, जो मेन कॉस्ट है, वो तो आप नहीं बर्दाश्त कर रहे हो, तो इट डजंट वर्क। तो कुछ चीजों के ऊपर प्राइवेटाइजेशन रियासत नहीं कर सकती, उसका वो पब्लिक इकोनॉमिक्स में उसकी वो जवाब नहीं बनता, वो कैप्चर कर देंगे, मोनोपोलाइज कर देंगे। जब पानी की सप्लाई प्राइवेटाइज करना इज मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली। तो मगर एयरलाइन को प्राइवेटाइज करना या स्टील मिल को करना या फैक्ट्री को करना, दैट्स द राइट अप्रोच, क्योंकि वहां तो आप स्टील मिल भी एक्चुअली आई थिंक यू इन केस खुदा ना खास्ता कल वॉर हो जाए, स्टील मिल कुछ तो चाहिए आपको. खैर वो आई थिंक इज अ लंबा डिबेट. यू आल्सो हैव टू गो फॉर अ रन, सो मे बी दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन. Ask him about the taxes he suggested charging on metropolitan properties and how it will impact the middle classes, especially those who want to purchase their own house. Is this different from what we had already discussed? it's not, it's basically that, so it doesn't, if you अगर आप मतलब आम इंसान है और आपने पहला घर खरीदना है, तो आपके लिए तो इतना नहीं, पहले तो प्राइमरी रेजिडेंस इज एग्जेम्प्ट, तो उस पे इम्पैक्ट होगा, बल्कि शायद आपको फायदा ही हो कि स्पेकुलेशन में जो पैसा जा रहा है वो कम हो, तो शायद मार्केट में कीमतें भी गिरे, अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो शायद आपको वहां से फायदा हो। मगर ओवर लॉन्ग रन इसको टैक्स बढ़ाना चाहिए, वो UIPT है सूबों का, और उसके लिए इनको बल्दिया निज़ाम खोलना पड़ेगा, बल्दिया जो लोकल गवर्नमेंट्स लानी पड़ेंगी, वहां से लिंक करना पड़ेगा। तो दैट्स द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म प्लान, मगर राइट नाउ इट्स एन एक्सीलेंट स्टेप। जो कर रहे हैं वो दुरुस्त है, आगे पता चलेगा डिजाइन किस तरह कर रहे हैं, उसकी कंप्लायंस किस तरह है, और जो हमारे दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी में काम करते हैं और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज में, वो किस तरह से इसको आप काउंटर करेंगे, वो करेंगे, वो लॉबी भी करेंगे, वो 1000 जगहों से इसको करेंगे, अखबारों के थ्रू करेंगे, मीडिया के थ्रू करेंगे, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाता है। देखते हैं कि ये बहरिया टाउन्स में इसके बाद क्या होता है, DHAs में इसके बाद क्या होता है. Thank you so much, Shahrukh, for your time. Thank you for answering all these questions. And thank you for listening. Take care. Bye.